ne ka hɔrɔnya ani ne ka danbe o tɛ se k'a to ne kana kuma premier ministre fɛ ka sɔrɔ a ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya min di a ma n'a ma o foli kɛ a la sabula o yɛrɛma hɔrɔnya min n'an kun bɛ k'o ɲini san 30 filɛ nin ye maliyɛn kun ye maa lagosilen de san 30 n'i ko k'e maliyɛn ye ɲuguntɔfɛn de k'a tɔ kɛ maliyɛn b'i dogo mais kalo 10 dɔrɔn ale ni Asimi nalen ka fara CNT kan Mali nege donna maliyɛnw na Mali kanu donna maliyɛnw na donc a ye Mali ko dusu don mɔgɔw kɔnɔ o baara ni mo o foli kɛ i ma kɛ maa ɲuman ye mais an y'o de ɲini san 30 an ma se k'o sɔrɔ mais kalo 10 dɔrɔn an y'o sɔrɔ Mali danbe ni Mali hɔrɔnya ale ni Asimi nalen dɔrɔn sinon hali ka bandaw ni Mukutari Wani to yen maliyɛn kun ye fɛn lagosilen de ye u yɛrɛ tun b'a fɔ ɲɛna ko foyi ma yɛlɛma donc ni mɔgɔ y'o baara ɲuman modèle kɛ o dun ka gɛlɛn n'a bɛɛ parce que n'i y'a ye bi mɔgɔw bɛ transition kɔ u y'a jamana kanu de ni jamana kanu donn'i la i b'a défend donc o ye fɛn ba de ye o jamana kanu in bɛ sɔrɔsiw la o jamana kanu y'a to hali bi sɔrɔsikɛ bɛ bonya o jamana kanu y'a to mɔgɔ dɔ bɛ fɛ ka bɔ u ka siya yɛrɛ la ka kɛ maliyɛn fo dɔw bɛ kasi ni maliyɛnya ye tabarikala e delila ka mɔgɔ ye ka kasi maliyɛnya ye ni nin tɛ n'o kɔmɔdɛliw nana ten n'an y'o bila ten o fana ma ɲi dɛ tabarikala o hɔrɔnya ani o danbe o seginna jamana in ma o yɛrɛ de ye jamana in taala ye ka kɔrɔ nka maa dɔw fana bɛ ka a fɔ k'u ma baara taabolo faamu an bɛ kuma ka CEDEAO lagosi sanfɛ duguma k'an bɛ taa delili kɛ Togokaw fɛ yen ka Togo jamana faama k'a fɔ ye u ka delili kɛ ani CEDEAO cɛ nin kuma fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ honorable bon bɛɛ n'i ka kuma cogo don sinon ne bolo nin ko jɛlen don Sogɛli y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna CNT kɔnɔ a ko Asimi a bɛ miiri fɛn 3 de la jamanadenw ka laɲini ani ka sariyaw lakile n'o ye justice ani ka mɔgɔw ka hakɛ d'u ma musow ni cɛw bon k'a fɔ bi k'an bɛ ka taga delili kɛ CEDEAO fɛ n'i ye nin mɛn maa minnu da olu ma faamuyali de kɛ sinon Sogɛli y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko san 2 don a y'o fɔ an ɲɛna ko sisan ko discussion tɛ min na o ye san 2 ye an b'o sira de kan k'an b'o o sira de kan mais o ye Sogɛli ta ye dɛ o tɛ Korema ta ye dɛ ayi aw ta ni Sogɛli ta tɛ kelen ayi aw ta ye waati joli ye anw ta ye san kalo 6 ka taa san 5 de la a b'o de kɔnɔ o de fɔra CNT la an y'o de voté an ko Mali ka transition kɔni komi san 2 b'o kɔnɔ kalo 6 ka taa san 5 la non san 2 b'o kɔnɔ mais o kɔrɔ ye mun ye an dan tɛ san 2 ye n'a baara min bolo dara n'a ma ban san 2 kɔnɔ an b'a prolonger an bɛ taga donc o kɔrɔ ye ko san 2 tɛ ko latigɛlen ye ko dɔ de don ni jati de don c'est une date indicative mais a tɛna kɛ an bolo délai ye bilen parce que an y'o de faamuya fɔlɔ la a fɔra ko 18 mois bɛɛ y'i pro kan ni min b'i pro san 2 kan n'i y'i pro a kan i k'i pro a kan k'a dɔn ko san 2 in kɔrɔ ye ko n'an ma tila an ka baara la an bɛ dɔ fara a kan fo san 5 ni mɔgɔ y'o faamuya o bɛ ko nɔgɔya adamaden bolo mais n bɛ min f'i ɲɛna Masi i b'a dɔn musalaka koba man di ne ye ten ne tɛ musalaka la
a sera sa ni gouvernement ma i yɛrɛ kɔlɔsi ale yɛrɛ laban b'a yɛrɛ se lagosi ma tori mais ne ko an bɛ taa mun de ɲini CEDEAO fɛ de anw bɛ taa mun de fɔ CEDEAO ye a ko filɛ dɛ c'est à dire n'i ye ko faamuya embargo man kan n lamɛn embargo foyi t'an kan ma fosi de t'an kan n bɛna i b'a faamuya o i bɛ tila ka embargo in n bɛ tila k'a jir'i la bi a ɲɛfɔ dɛ n ko foyi tɛ Mali kan embargo in ye kunkololako de ye masina fɔra anw de ɲɛna ko embargo ko san ko dɔgɔkun 2 ko Mali bɛ wuli faden sago dɔw tun bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ olu y'a kuma fɔ olu ye dɛmɛli k'a la CEDEAO ye o de décision ta ko kalo 2 mais an bɛ kalo joli la kalo 4 tɛ sini y'a kalo 4 ye kalo 4 tɛ CEDEAO ye sanction min ta Mali kama sanction wɛrɛ tun tɛ o n bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka sa parce que Faransi mago bɛ Mali dugukolo la hali n'a y'a sɔrɔ maliyɛnw ti yan sanction in ma dabɔ gouvernement kama sanction dabɔra de ka jamanadenw de tɔɲɔ et puis sanction tɛ punition de don ka mɔgɔ ka tiɲɛ ye karisa a ye nin kɛ a ma ɲa mais n b'aw ka duguden bɛɛ faga mɔgɔ min b'o o hakilina modèle ta k'e sɛgɛrɛ e n'o bɛ taa kuma jumɛn de fɔ a sera an ka siraw fɛ kuma yɛrɛ da u taara a ma sara aw la a ma sara CNT la sarana ni sarana ko tɛ quoi gouvernement b'a ka baara la CNT ta ye contrôle an ye Sogɛli wele an kuma n'o kan mais ne tɛ ka kuma san en tant que membre du CNT n bɛ kuma de d'abord en tant que président d'un parti politique Korema fɛnɛ maa ye n ye donc an bɛ kuma ni o de ye gouvernement bɛ yɔrɔ min na bi n'i ye jateminɛ kɛ CEDEAO ye sanction ta UEMOA ye sanction ta k'an ka wari minɛ k'u t'an ka wari di ko fɔ an ka lajaba ko fɔ an ka lebu diɲɛ bɛ k'an ɲɛ u ma da o ma fo ko k'u bɛna sarasiw yɛrɛ bila ko ka na Asimi ninnu yɛrɛ minɛ o fɔra dɛ Mali la yala a kuma kisɛ b'a la non bon olu ye kuma fu de fɔ i bɛ se k'o bɛɛ kɛ cogo di e n'o tigi bɛ kuma na k'e bɛ taa kuma i bɛ kun mun sara la gouvernement b'a fɔ dɔrɔn calendrier filɛ nin ye san 3 a bɛ taa bila CNT la dɔrɔn an b'a valider an bɛ tɛmɛ n'an ka sira ye a ma se aw fɛ yen fɔlɔ dɛ non mais délai Sogɛli ye délai fɔ mais n'a y'a ja dɔrɔn hali ni Sogɛli kun ma taa yɛrɛ a b'a fɔ dɔrɔn bon san 3 a b'a bila CNT fɛ an b'a fɔ dɔrɔn bon an y'a valider baara banna hɛrɛ bɛ si a bɛ baara banna mais an mago bɛ CEDEAO la bi c'est-à-dire n'i ye CEDEAO ko in jateminɛ ka Union africaine jateminɛ CEDEAO filɛ an ka dugu joli cira CEDEAO ɲɛna a ka ca en 2017 2018 2019 o san 3 dɔrɔn mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 900 o de fagara Mali la yan CEDEAO mankan mɛn yan u ma kuma i ye Union africaine mankan mɛn yan o fana ma kuma mais n k'a dabɔra kama de ko ka an fiɲɛ tigɛ an na soit mɔgɔ ka famaw gɛn ka bɔ yen ou bien kɔngɔ ka maliyɛnw faga mais mɔgɔ min ko k'a b'i faga e bɛ taa mun kuma sara o la n'i ye ne kɛ président Asimi ye bi walayi ne tɛ mɔgɔ bila ka taa CEDEAO fɛ yen n bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ n b'a sɛbɛn k'a c'u ma n bɔra aw ka jɛkulu la a fɔra ko furancɛla fanga tɛ se k'o kɛ dɛ o tɛ tiɲɛ ye jɔn y'a fɔ o ko tɛ dɛ ko a sariyaw la jɔn y'a fɔ ko furancɛla fanga tɛ se k'a b'u ka texte bɛɛ kɔnɔ ne ko jɔn de y'a fɔ k'u ka texte u ka texte jumɛn o ko tɛ dɛ o texte nana san jumɛn CEDEAO ka texte kelen bɛ a sɛbɛnnen b'o kɔnɔ o article 48 ko ni jamana min bɛ fɛ i ka bɔ CEDEAO kɔnɔ ko jamana bɛ lettre de sɛbɛn ka ci u ma ko i t'a la san 1 kɔnɔ a bɛ don ba la fanga normal non fanga normal ni normalement fɔ a fɔra de fanga on a un état o kalabanciya kumaw de b'u da n'o ko no fanga normal tɛ se ka e bɔ CEDEAO la o tumana fanga normal kan ka wari sara CEDEAO ye fanga min tɛ normal ye o bɛ ka 9 milliards sara a bɛ k'o minɛ k'o kunu n ko Mali bɛ wari de sara CEDEAO la Mali tɛ CEDEAO la ten o a wari de bɛ sara a bɛ wari de sara kɛ o wari bɛ kɛ mun ye 9 milliards san o san wari n'an ko an bɛ bɔ a la u ka fɛn fɛn jagoya ye an kan o bɛ yen ko fanga normal tɛ bɔ ni ɲɔgɔn manamana kuma fila bɛ fanga normal fanga jumɛn ye normal ye Mali la yan san 30 ye fanga normal ye Mali la yan an bɛna ɲɔgɔn tɔɔrɔ o kuma de la démocratie ma deli ka kɛ Mali la ne de y'a f'i ɲɛna u ka se ka bɔ k'an jaabi élection fɛn fɛn kɛra a bɛɛ kɛra sonyɛni élection ye Alpha Umaru Konare yɛrɛ ta laban o kɛra sonyɛni kɛnɛ kan da k'a ni marabatigiw bila ka wari d'o ma walasa u ka accompagner dɔrɔn 97 mais n'u ma fara ka na fɛn dɔ fɔ démocratie de bɛ Mali la a bɛɛ tɛ élection sonyɛni ya n'i ko ko fanga min tɛ fanga normal élection sonyɛni fanga ani fanga min ni jamanadenw y'a laɲini jumɛn de ye fanga normal ye et puis n'an ko fanga normal ye mun ye mun ye jamanadenw bɛ fanga min kɔ de après le 14 janvier e bɛ se ka fɔ cogo di ko fanga normal tɛ Mali la a ko filɛ sa
bon parce que a jobe transition fene la koyi n'i y'a ye mɔgɔ caman bɛ ka manamanakan fɔ parce que an bɛ k'a yira de i b'a fɔ an bɛ démocratie la an tɛ démocratie la on est dans un régime exceptionnel caman bɛ dabarabaya kuma dɔ la ka taa fɔ dɔ ka jamana kan kɛ farati min b'a fɔ ko liberté d'expression gilet jaune maa ba 22 datugulen b'olu bolo kaso la yen mais an de b'a mɔnɛ don an yɛrɛ la an b'an ka jamana ko kɛlɛ la wagati min tuma min na an bɛ ka jamana ɲini an bɛ dɔw to yen u bɛ taa maa ɲɛnamaw faw n'u ba neni ka jamanaden bɛɛ dɔgɔya manamanako la an bɛ tila k'an ɲɛ jɔ o la ko aw ma sariya ta walasa olu bɛ se ka lasago wa sariya ko t'o la o personne n'a le droit ka jamana dɔgɔya hali u bɛ ka constitution min lafasa o constitution article 22 ko ni jamana bɛ guerre la ko a yamaralen bɛ bɛɛ ka i ka jamana dɛmɛ o constitution kelen o article 28 o ko parti politique ko diyagoya ye aw ka dɛmɛli kɛ ka taa kelenya sira fɛ ani jamana yɛrɛ ka tɔbɔtɔli sira fɛ jamana kana fara mais jɔn bɛ se ka e bɛ kuma jɔn tɔgɔ la nin na n'i ko ye citoyen article 22 b'i bali ka kuma dɔ fɔ n'i ko k'i ye parti politique ye article 28 b'a diyagoya i kan ko bɛn ni kelenya k'i ka taa o sira fɛ o ye texte ye fanga min bɛ sen na sisan jalaki kelen don a la fangakɔrɔ mɔgɔw fɛ k'a tɛ fɛ k'u ye u ɲɛ la cɛman Ibɛri ka kuma dɔ y'o ye i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o la fangakɔrɔ jumɛn fangakɔrɔ mɔgɔ jumɛn cɛman Ibɛri a y'a fɔ kunun bon cɛman Ibɛri ka kuma kɔni to yen sa ka to yen mais ni cɛman ko de kɛra sababu ye k'olu bolila ka bɔ jamana kɔnɔ k'aw tɛ fɛ k'u ye k'aw tɛ fɛ k'u ye n'an bɛ ɲɔgɔn bonya diɲɛ kɔnɔ ni bonya bɛ diɲɛ kɔnɔ cɛman Ibɛri kan ka fɛn kelen min kɛ o ye ka bɔ de k'a fɔ transition ma aw ni ce aw ni baraji ne ye n ka jamana don jɔnya juru min na aw nana ne bɔ a la n k'ale cɛman Ibɛri bolo kelen de ye traité Serval signé traité Serval ɲɔgɔn juguya bɛ diɲɛ kɔnɔ hali maa min t'i yɛrɛ kalama i tɛ traité Serval o ye mun ye traité Serval ye an ye faransiya yɛrɛ weleli min kɛ lettre la ka na fagali kɛ Mali la ka sɔrɔ hali yamara ma d'a ma ale cɛman Ibɛri k'ale to ministre de la défense la ale de y'o papier in signé affaires étrangères o papier kelen de ye yamara di Faransi ma k'a kana Mali kɛ i b'a fɔ k'a mɔmuso ka guanforo cɛman tigɛ de b'a la cɛman tɔgɔ b'a la ale de ye lettre d'échange kɛ en tant que ministre des affaires étrangères donc n'a y'a signé en tant que président jango ala ka hinɛ la o yɛrɛ y'a fɔ k'u ye Faransi wele sanfɛ kɛlɛ la k'u ma wele dugumakɛ la gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali ka bi traité Serval don Faransi ye mɔgɔ faga mɔgɔ sara parce que traité Serval de don ni traité Serval kun tɛ an tɛ se nin na e bɛ taa i kun bugu Faransi k'i t'i da don an ka kuma na parce que ale ma kɛ maa ye maa min y'i jɔ a jɔyɔrɔ la quand tu es ministre des affaires étrangères d'un pays jamana kumada ye e taara o jamana kuma culu papier dɔw sɛbɛn e bɛ tila ka na bɔ k'i bɛ kuma dɔw fɔ yan nɔ o jamana kelen o armée kalifara e la an bɔra e ka nkalontigɛ nɔ kalama yan vis-à-vis jabali kɛlɛ la i bɔra o bɛɛ la o fagali kelenw kɛra n'a fɔra k'an bɔra nin na bi e n'e ka wele ka n'a fɔ ko baara ɲɛna e bɛ bɔ de k'i bɛ taa kuma o traité ko k'aw ɲɛ tana olu ye bi dɛ non an ɲɛ tana tu ye mais ale de ma k'a ma boli yan a ko ale de ma fɔ k'a ma boli yan a y'o fɔ mais a ma sɛbɛn ale tɔgɔ a ma yira k'a bɛ Abidjan wa munna a kana an ka kuma Mali la kɛ jɔn y'a gɛn e y'a mɛn gouvernement communiqué dɔ kɛ k'a gɛnna k'aw ɲɛ tɛ fɛ ka da o kan mais mun de b'o yira e la a ko tɛ dɛ ko régime bɛ yan ko c'est non ko jagoya fanga ko k'a b'o de kɔnɔ ne bɛ ka mun f'i ɲɛna régime tɛ mɔgɔ si contre la n'i ye CNT ta k'a lajɛ i bɛ nin parti fɛn fɛn dɔn a bɛɛ ka mɔgɔ bɛ CNT la mais CNT maa 21 e m'a ye kuma la dɔw b'a fɔ ko CNT bɛ taa don Sénat parce que bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ CNT la RPM ka mɔgɔ bɛ CNT la ADEMA ka mɔgɔ bɛ CNT la IRD ka mɔgɔ bɛ CNT la yɛlɛma ka mɔgɔ bɛ CNT la ne yɛrɛ i hakili tɛ fɛn fɛn la a bɛɛ ka mɔgɔ bɛ CNT la a bɛɛ e bɛ se ka fɔ cogo di k'olu ɲɛ kɛnɛ ye fanga kɔrɔ ye munnu ɲɛ kɛnɛ ye fanga kɔrɔ ye ni fanga kun b'a la a fanga kun tɛ ADEMA ni RPM yan olu bɛɛ tɛ fanga nɔfɛ bi yan mun y'u ɲɛ kɛnɛ kun ye mun ɲɛ kɛnɛ kun ye ni kuma ninnu tɛ kolo kan ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn Mas n bɛ na an ka kuma daminɛ in na an ni CEDEAO bɛ taa ni ka segin min na gouvernement ka a ka Guinée ladege quoi anw y'a ɲɛ yira Guinée la mais olu yɛrɛ bɛ ɲini ka na tɛmɛ anw na c'est-à-dire kuma fila tɛ na nous sommes un pays souverain
mɔgɔ ci tɛ k'a fɔ an ɲɛna k'an ka élection organiser. Guinée bilalen don kɔgɔji la kɔgɔji dun t'anw fɛ yan. non ne ma fɛ a fɔlu ka situation ma nɔgɔn n'anw ta ye. ne ma fɛ yen terrorisme b'an fɛ yan o tɛ Guinée. ne ma fɛ yen na n ko ne bɛ se ka na ni kɔgɔji ye n'a ye n janba kɛ. i ka kɔgɔji ko mɔgɔw kun ka ɲininkali kɛra bi dɛ e bɛ na ni kɔgɔji ye cogo di. mais kɔgɔji ka nɔgɔn a kuma a bonyana mɔgɔw ma di. n y'u to nin bɛɛ la. ala de kɛra ka tiɲɛ bange quoi. u to nin bɛɛ la ne y'o projet min fɔ u taara Alassane Dramane fɛ yen ko n'o bɛ se k'a financer. jɔn taara yen. an ka politique mɔgɔw minnu bɛ Côte d'Ivoire ka taa Alassane fɛ Buma Belle nana ni renseignement di ne ma. ka taa Alassane fɛ yen. ka taga Alassane fɛ yen ko ne ye projet min fɔ n'u bɛ se k'a financer ne yɛrɛ ni cɛ min ye projet in conçu ɲɔgɔn fɛ n'a tɔgɔ ko Ibrahima Sumaworo u kɛra k'o wele Faransi k'o ɲininka k'a bɛ se ka kɛ yan o ko ko fɛn bɛ kɛ mun tɛ nin. e ka projet in yɛrɛ ɲɛfɔ an yɛrɛ ka na ni kɔgɔji ye Mali la o bɛ kɛ cogo di. projet in bɛ fɛn fila de kan a bɛ fɔ projet in de ma ko le projet d'exploitation du fleuve Niger. c'est-à-dire fleuve Niger a bolofara min bɛ Mali la i bɛ se ka miirina fila t'a la n'a y'i ja Mali fleuve Niger bolofara a bɛ taa bila La Guinée yɔrɔ min na a bɛ taa laban kɔgɔji de la donc n'a y'i ja i bɛ dingɛ sen o kɔgɔji kelen a bɛ ji nɔrɔ bila mais o b'a sɔrɔ i ye dingɛw sen k'olu labɛn o la o kɔgɔji tun bɛ se ka bɔ yan ka taga fo Gao a b'i to la i bɛ sira minɛ ka taa Gao kɔnɔna na i b'i ci ka taa Niger fo Nigeria babolofara dɔ bɛ a bɛ taa yen kɔgɔji n'a y'i ja i b'a kɛ baji fɛnɛ ye a bajilama fɛnɛ o fɛnɛ ka teli n'a bɛɛ ye parce que déjà baji bɛ bɔ Kankan ka na Kangaba sira de fɛ i b'o babolofara in sen i m'a ko Kurusa a Bamako ka bɔ i m'a Kankan batoni tun bɛ na kɔrɔlen m'a dɔn n'i y'a hakili ye an kɔni denmisɛnninama ye parce que anw tɛ o si minnu b'a k'u ye jeune anw tɛ jeune bilen na anw tɛmɛna san 50 kan anw ma sɔrɔ o la Kankan batoni ne y'a ye ɲɛ na o b'a sɔrɔ anw bɛ base la o Kankan batoni kelen tun bɛ na a tun bɛ bɔ La Guinée de ka na o waati y'a sɔrɔ fɛnɛ an fitinama terrain tun bɛ bɔ cɛmancɛni fɛ ka na o tun bɛ minɛnw ta donc Kankan batoni a tun bɛ bɔ La Guinée de ka na fɛn bɛɛ tun bɛ n'a fɛ donc n'a y'i ja bi i bɛ ba bolofara kelen i b'a walankata i b'a sen ka fɛnw bɔ a kɔnɔ ka ɲamaɲamanw bɔ a kɔnɔ k'a lafɛrɛ o yɛrɛ jantan kɛtɔ sanu min ni fɛn bɛ bɔ o kɔnɔ o yɛrɛ bɛ jamana nafa. mais i bɛ ka min fɔ nin tɛ baara den dɛ nin wari b'an kun. nin baara ka nɔgɔn maliyɛn tɛ baara de fɛ sa. nin wari b'an kun. non nin wari ka nɔgɔn n'a bɛɛ i b'a dɔn ko nin projet tɛ wariba ye bilayi hali ni président ko ne ma sini ko fɔ ma k'an sɔnna n bɛ mɔgɔ dɔ ɲini ka na sini bɛɛ a bɛ nin projet financer Mali tɛ dɔrɔmɛ kelen bɔ fo ka taa ban a bɛ bɛn contrat dɔ kan u b'a wari sara Mali b'a wari sara dɔɔnin-dɔɔnin. a bɛ se ka kɛ wagati 2 ans san 2 n ko ne ye nin idée ta de sanction kɔnɔna de la. kɔgɔji ka na ni kɔgɔji ye Mali la san 2. ne k'i ma n ko 2 ans. Patri. n ko 2 ans an y'a daminɛ ni o de ye n y'a f'i ɲɛna sisan ni kɔgɔji i ye kɔgɔji ta. baji kelen in bonyanen de don wa ou bien kɔgɔji yɛrɛ ka na n'a ye. non mais e tɛ ka kuma faamuya de wa n ko baji bɛ taa bila kɔgɔji de la n'a ye ja fɛnɛ o bɛ taa bila kɔgɔji kelen min na i bɛ tila kɔgɔji kelen sama ka na mais l'intention n'est pas k'i ka kɔgɔji dɔrɔn sama ka na baara in bɛ min nɔfɛ sisan Mali est ce que baji nafa man bon Mali ma ni kɔgɔji. awɔ. gɛrɛntɛ min b'an kan bi kɔgɔji tɛ yan don dɛ. na n ka ɲɛf'i ɲɛna. n'a sɔrɔ an ka minɛnw bɛ jigin an yɛrɛ ka port la. mais n ko baji b'o fɛnɛ kelen kɛ o de y'a ta fɔ ko maritime n'a fɔra ko marine o ye ji de ye o mer ye ji de ye mer tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ tɛ kɔgɔji ye o c'est ji bɛɛ de tɔgɔ ye ko la mer n'a fɔra la mer o ye ji tɔgɔ général de ye est ce que y'a faamuya maintenant o baji min filɛ n'a ye e ja ne bɛ k'o de f'i ɲɛna i bɛ dingɛ sen ka bɔ La Guinée ka na n'a ye Bamakɔ danga na bateau bɛ na yen bateau modèle minnu bɛ na fɔ o ma de ko barge belebelebaw wa minɛn bɛɛ ye ka bɔ La Guinée ka na n'a ye minnu bɛ conteneur ta minnu bɛ conteneur kɔnɔ maintenant n'a nana i b'a dɔn k'i ye bateau min sera a fɔ o ma ko port fluvial o port fluvial kelen masse don o don i bɛ 2 milliards 500 millions de sɔrɔ. ne ko i ni expert dɔ de ye nin projet. mais ne y'o de f'i ɲɛna ne ni expert de y'a kɛ an y'a baara in kɛ ka bɛn CEDEAO ye sanction min ta Mali kama dɛ an ye projet in monter o de kɔnɔ fɛnɛ k'a jira k'a fɔ a bɛ se ka kɛ dans les 2 ans pour que Mali kana siran CEDEAO ka sanction ɲɛ. sanction ye hɛrɛ de ye Mali ma o. badingɛ in bɛ bonya de ya. badingɛ bɛ bonya de a bɛ sen de i b'a sen k'a walankata i b'a dingɛ na bɔgɔ min bɔ a kɔnɔ o yɛrɛ sanu baden de bɛ badingɛ kɔnɔ donc i bɛ a kɛ Bamakɔ ka taa kelen kɛ Mopti ka taa kelen kɛ Gao donc a bɛ kɛ ji sira ye fo Gao. honorable i y'a fɔ don min na a ma faamu dɛ. mais dɔw ko k'i bɛ ɲini ka kɛ Babugunci ye. caman y'a fɔ. ko Babugunci k'o de sera ka ji sama ka na ko k'i bɛ ɲini ka k'o ye. n ko caman ye a fɔ u bɛɛ lebura
mas ne fatena ngana tena ne an be vision de la quoi yorojan mas ne de a fo e nyana katoro ibeka mawuli ngo ibeka te san la ya fo akira nya fo ngonu élection législative ke ngo ibeka ka fanga be bi adoni Amadou Aya be ka plateau kan Amadou Aya ko dem na ko me colonne filia nga ta élection na na kuncera muna abay sangale re madafa ero ibeka mata ai sangale madafa mat ne ma fo bena yanno go Mali ngwa me France gen ya fo bi France be ya mina mu ga che ai atene o ati tiara la ti mat ne ma fo o bena ngo constitution de 92 nga me bois kono ngona ma bois kono Mali tetanya yo fo anto sirakania abna élément mais constitution croix de bega anta korole non abna élément assise national mo fo kaba mo ci se ko balblew mat ne ni nya fo inye o kelen fene fiena c'est-à-dire kuma mina olu tobe ka miri depuis 1960 wa soro on be 2040 de la mas ni Mali kelen ngona ne a fo e ka plateau ka mo proposition de loi ke pour que ka monnaie cryptographique là wala ta ni sanction tara Mali kama aka to anga na glon France la na to ran ya tabi sama to amen gela kona Centrafrique donala Centrafrique makia mais ngo don fena ko kame suguna afara ni projet mun fleni ni projet de rentere do re nwele ko projet de port sec do re kumbolu bulu ka financement be bulu oni nganga nyogo sini monnaie port sec ou bien port sec ke mais n'était pas foyer ça mais maintenant ite ka nunu projet nunu daira gouvernement na de ite ko daira projet de do mais atu daira gouvernement na mais en dante ka fonia ni gouvernement mago bala ka take ni gouvernement mago ko kaba mago ba projet la bata c'est vrai ni gouvernement barake mais nous ne sommes pas obligés ka fo gouvernement honna abse ka financement benyika abaga fa mais na min fiena suina non seulement port sec mais mo nyini ngana ba be financer malien en 2 ans maso dorontere port sec est entrepôt de quoi ina foza ni gasoil ko ni fon be gela aba to entrepôt chamambe awbulu avec gasoil blanc avec fin chamam blanc parce que match un politicien ou tora tuma de là quoi o ma delega bara rek bara make mais mirina tula ou te mirina de tula jamana jo mirina tula et regarde ce sont ces politiciens là au lettre université inappropriée créé Malina droit privé droit public licence ou bébé sono acharo 21 millions de Maliens au desera ka baradoma yoro nye projet port ko fiena yafo mena fiena bisuina ba fiena ko fene seka ke ojme ni gouvernement sona mena ni investissement ame logements sociaux ba bioro di do 60 000 logements sociaux ame ba mwandi armement ka ba mwandi munu be bolola barakela wala parce que olu keleme krefe den munu e mécanicien ye ani munu be wotoro pousser ani munu be furufuru fereke logement sociaux mana wulo olu te foi soro am te ka ba mwandi oluma ka tla ka ba mwandi munu be bara were ma wa logement sociaux be ban sanfla kono a warbe amba fu yana do bina ke ka di malima oni malibe be ala a warbe sera donon to oni na bereke ka nimbe mabe bolo jamana koka non mais te memi fiena ngo je danadi tando ni danati ka jon ma ka fendima e tara faso war min dire ma e yurgu e kara directeur e kara yurgu kara e be kuma fo e be galonte ni a me gardige tien ngo dana balade do tando na fara rama di ma ki gardige tien na koro de ko danati ka ore bon na mo re fo o gardige tien koro de ko danati ka Allahu akbar o mo badini be ma kore ma bulu mas mina mun fiena transition embargo e Mali ma heredi wallahi ne te fa embargo ka bo Mali kan ite fe wallahi ne te fa mo ne be fa nga yira kiena ni kuma be mado toro bi de non wallahi mina mun fiena mas ne ni Allah taala che ne be fe embargo ka to Mali kan nga yira kiena mo la ko Mali dante français quoi wa mi développer ka takani bedan wallahi de no bi de non mo bu yere de ka dikuna tugodi mena mun fiena comme ça munu be nuga fam desele no ka do nu u stokele no poru la ba nya doka mana vocal do me ku ka million biswani wolonvla ko tora ko porte ka do mais ni ame bi ka minena do nge sécuriser le ne do ni nana ni ka million biswani ni zo tari fa ka sokono be mfo c'est mo be ka nyine anje mbe malla mo de kume ka sa mo bayiri ka sara femina e ko ke ka minen doron ke te muyuni ke
commerçant joli be mun ka fɛn tiɲɛna mas n'olu muɲunen don i bɛ k'o min fɔ commerçant bɛɛ tɛ dɛ commerçant baden de bɛ yen mun bɛ ka Mali dɛmɛ malgré que gɛlɛya b'u kan u bɛ ka tila ka Mali dɛmɛ u bɛ ka Mali dɛmɛ u bolola wari la u bɛ ka Mali dɛmɛ u ka fɛn caman na n'i ye nin fɔ dɔrɔn i bɛ commerçant tɔw ka baara de tiɲɛ ne bɛ commerçant baden de dɔn Mali la opérateur économique baden fɛngɛ in kɔnɔna na u bɛ ka baara min ɲɛ Mali ɲɛ c'est vrai ni gɛlɛya nana a bɛ kɛ gɛlɛya y'aw bɛɛ kan kɛ ou bien imagine an bɛ ka taa fɛn fɛn la munna an tɛ siran embargo ɲɛ embargo in kun ye mun ye n'an bɛ CEDEAO la hɛrɛ jumɛn b'a la e kɔnɔ ko hali n'an seginna a nɔ la ko Mali kun bɛ saya bolo de kan c'est-à-dire an bilalen de don yani transition de Bretton Woods an bolo de ka lamara kɔnɔ u bɛna juru don an kana ka juru kɛ k'an kan fa ka tila k'an ka sociétés minɛ k'u privatiser an ɲɛ na Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya de ta sisan i ka yɛrɛma hɔrɔnya wa i ka to mɔgɔ wɛrɛ bolo jɔnya la o de la transition kɔnɔ an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ sirasiw bunakun kan mais sɔrɔ sira fɛ masa an kan ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini n'a fɔra ɲɛna ko Mali bɛ développer sisan ko an mago tɛ mɔgɔ ka wari la masa e b'a ko tiɲɛ tɛ mais argument 4 d'i ma mun b'a to hali Mali mago tɛ jɔ wari la kelen ne y'a fɔ e ka plateau kan yan maliyɛn bɛɛ ka jɛ ou bien gouvernement ka décision ta minute kelen o minute kelen par communication a ka taama kelen bɔ a la ANRTP u ka taama kelen bɔ an ka communication na chaque minute de communication gouvernement ka taama kelen ta an ka fɔ ko y'an ka contribution ye jamana jɔli la mas o bɛ 14 milliards 400 millions de di Mali ma don o don o tɛ kelen ya filanan mas jamanaw jateminɛ titre foncier joli bɛ Mali la mun ma recensé an ka titre foncier bɛɛ recensé comme an bɛ ka an ka jamana de jɔ et que à chaque mètre carré i ka dɔrɔmɛ 2 dɔrɔn sara i ka titre la o bɛ joli lase jamana ma ne ko ye économie kalan politique mɔgɔ quand tu es visionnaire là e b'a bɛɛ de kɛ o e b'a global fɔ i mago bɛ jɔ expert la olu b'a tɔ détaillé i ɲɛ mati ko bɛɛ to yen le Mali n'a pas de fichier national ye mun ye mɔgɔ ci identifié len tɛ i bɛ bɔ Gao ni saga ye ka na feere Bamakɔ mais pour la bɛ bɔ ni saga ye fo Gao ka na feere Bamakɔ dɔrɔmɛ 1 État t'a gagné o man ka kɛ o ni bɛ saga bɛ bɔ yen ni y'a sɔrɔ i bɛ dɔrɔmɛ 3 sara saga taxi la saga joli bɛ na san kɔnɔ c'est-à-dire an ye baara kɛ de ka jamana la perdu de quoi regarde au Mali transporteur ka yɔrɔ ta i k'a lajɛ Mali de kunna yan nɔ transporteur yɛrɛ kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔ dɔ bɛ taa loi dɔ sigi i yɛrɛ ɲɛ ka wari kɛ a yɛrɛ poche kɔnɔ jamana sariya ma ala autorité k'a kɛ alors que n'i ye jateminɛ kɛ n'i ko i bɛ Mali goudron dilan bi sɔrɔ 3 de bɛ min bɛ se ka Mali ka goudron dilan a fɔ sɔrɔ fɔlɔ o ye péage ye sɔrɔ filanan o ye carburant min bɛ don jamana kɔnɔ o carburant ninnu na o carburant litre la dɔrɔmɛ 7 chaque litre 35 francs par litre o de bɛ di jamana ma ko k'o kɛ État ka entretien routier mais alors que jamana tɔw la 65 francs de don donc mankan gagné dɔ bɛ yen mankan gagné filanan min il y a ce qu'on appelle la taxe de traversée c'est-à-dire taxe de traversée mɔbili bɛ donni minnu kɛ ka na o taxe de traversée la a wari mana sɔrɔ a kan ka tila sigiyɔrɔma 2 de sigiyɔrɔma tilancɛ o bɛ di gouvernement ma pour que sira minnu tiɲɛna k'olu dilan sigiyɔrɔma tilancɛ o bɛ di u ka comité de route ma pour que k'o wari bila kɛrɛfɛ transporteur ɲɛ ni gɛlɛya donn'u kan k'o wari ta k'o don u la mais bi o bɛɛ kɛlen bɛ fɛn fu ye mas gɛlɛya tɛ Mali la sa an tɛ ka baara de kɛ wallahi gɛlɛya kelen tɛ Mali la n'i y'o bɛɛ to yen sow jɔlen tɛ Mali la bɛɛ ka so fɛn fɛn jɔlen bɛ yen a bɛɛ bɛ pollution de kɛ o i ka so jɔlen n'a ye fiɲɛ minɛ n'a fɔra ko bɛɛ ka 200 sara i ka so la Mali la soden bɛ an bɛɛ ka 200 sara gouvernement tɛna wari sɔrɔ ni wari bɛ gouvernement kun a bɛ investissement kɛ o la société ba minnu bɛ yen gouvernement yɛrɛ b'a ka station créer a yɛrɛ fɔlɔ la Morotan na boutique ba kun tɛ gouvernement bolo la Somex ninnu kɛ mais o mɔrɛ État man k'i ɲinbɔ fɛn bɛɛ la o hali n'a tɛ commerçant concurrencer mais olu kan ka kɛ yen nɔ pour que ka kɛ jigisɛmɛ yiri dɔ ye ni gouvernement tun bɛ bi station ka kɛ gouvernement yɛrɛ tɔgɔ la essence feere yɔrɔ ka kɛ gouvernement tɔgɔ la n'a y'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔw bila ka taa fonction publique la yen gouvernement tɛ wari sɔrɔ tant c'est-à-dire Faransi ninnu ka politique u y'a dabɔ a kama de k'an ka État affaibli ka wari b'u bolo walasa ka tila k'u fɛgɛya
k'u don fɛn dɔ gɛlɛya kɔnɔ. Tabarikala an bɛ taa ɲɛfɛ Ablaye Kone primature la ko a ka foli f'i ye kosɛbɛ. O b'a to ni an bɛ don accord la accord min ni an ka jamana ɲɛmaaw bɔra sisan ko k'a waraka n'a tun bɛ ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ wolomasiri ko ta fanfɛla la accord a warakara i ye nin kɛlɛ kɛ a mɛnna don min na gouvernement ni décision ta a ye mun de k'e la sabula e b'a kɛlɛ la a mɛnna. Non bon depuis kuma jan Asimi an ka bonya sigi ma depuis bi tɛ. Kɛlɛ in daminɛni ma tun bɛna fɛn dɔ de fiɲɛna n bɛ fɛ maliyɛnw ka faamuyali kɛ quoi parce que tellement que yan politiciens kalabanciw cɛra u t'a ɲɛɲini ka jamanadenw lafiya olu bɛ kumaw de fɔ ka jamanadenw b'u ja kan u tɛ kow fɛngɛ u ɲiniyɔrɔ la mais korema mɔgɔ bɛ fɔ ani collectif pour la relecture don min an ye nin daminɛ an nan'e ka tabali kan an ye baara jumɛn kɛ Asimi de ko la relecture ko sɛbɛn fura min bɛ ani Macron cɛ ko k'a falen k'a bɛn ni maliyɛnw ye a don kuma dɔw yɛrɛ qu'est-ce que a y'a fɔ aw sera ka wuli ka jɔ daminɛ ten a la an ko a ma fɔ ni a ma fɔ an bɛna fɔ ɲɛna i b'a faamuya o de la an ye accord 3 bɛɛ ta Musa ka accord ani Cɛma Ibɛri ka traité Serval ani IBK ka traité de coopération militaire an y'a bɛɛ ta k'a bɛɛ ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna bandaw tɛ dɔ la di bandaw ta ye jumɛn bandaw wa non bandaw ta ye dɔrɔn ale min faralen na ale murutira o ma ale ni Muktar Wan a fɔra k'olu k'u tilen fali kan olu ko k'u t'u tilen ko fo ka kɛ Faransi. A bɛ ɲɛna bandaw fana ye accord dɔ signé o. Non o kɛra le 20 mars. Non 20 mars y'a sɔrɔ bandaw tɛ yen. Ayi k'a to ministériya la i bɛ k'a ka waati e ko a fana. O de ye traité o de ye traité. O de ye traité. Kana bɔ ka bandaw kelen ma o la dɛ. O y'a sɔrɔ i bɛ k'a ye président ye o y'a sɔrɔ dɔw fana ye premier ministre ye o. O fana y'a sɔrɔ ale fana ye ministre ye. C'est l'ensemble du gouvernement est responsable de ça. C'est-à-dire ni nin ko modèle kɛra i t'i yɛrɛ bɔ a la. U kɔni y'a dabɔ a kama c'est-à-dire i b'a dɔn min tun bɛ sen na accord ko in an y'a baara bɛɛ kɛ ka ban an taara yira Asimi yɛrɛ y'an wele k'u bɛna accord kura dilan k'a ci Faransi ma ko an k'an ka miirina fɔ a la an y'an ka miirina di ne y'a fɔ e ka plateau kan yan n ko Faransi tɛ accord in signé i y'a fɔ n k'a bɛ laban mun ma n ko nin ko in bɛ ban de parce que mun bɛ accord in kɔnɔ k'a di Faransi ma mun b'a kɔnɔ o ye Faransi i b'i ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali la i ka minɛn bɛ i b'a don ani wari sara wa i tɛ baara kɛ Mali la i kelen na bilen i bɛ baara kɛ Sarasiw ka hukumu de kɔnɔ Faransi dun filɛ i ɲɛ b'u la tantɔ u tɛ baara kɛ o n'i ko Faransi ma k'a kelen ka baara kɛ a tɛ se k'a kɛ f'a ka maa wɛrɛw wele wari jamana de don non n bɛ ka min f'i ɲɛna Faransi tɛ baara kɛ hali u ka baara giriman fɛn bɛɛ ye maliyɛnw de bɛ k'a kɛ n'i ko Faransi ma k'i kelen ni kelen baara kayi Faransi ma deli ka foyi k'a kelen na et puis an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ mas ani Faransi n bɛ fɛ bɛɛ ka min faamuya accord ko in dɔrɔn tɛ foyi t'an ni Faransi cɛ bilen dɛ diplomatie t'an ni ɲɔgɔn cɛ armée ko t'an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ banna a bɛɛ banna diplomatie kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ i ka ambassadeur bɛ n fɛ yen n ka ambassadeur b'i fɛ yen anw ta tɛ Faransi fɛ yen Faransi ta t'anw fɛ ni ne ko n bɛ taa Faransi sisan ne tɛ taa ambassade la ka taa visa ɲini mais o ye affaire courante de ye o mais kuma ɲɔgɔnya o tɛ an n'o cɛ o ye min bila ka o de banna baara de kɛ yan nɔ ka taga ɲɛnabɔ yen an fana ka mɔgɔ dɔ de bɛ min bɛ affaire courantes gérer o tɛ diplomatie ye o dɔrɔn de bɛ yen o dɔrɔn de bɛ yen o ni diplomatie tɛ kelen ye o tɛ diplomatie kɔni kɔrɔ de n ka sigiden min fɛ yen min bɛ kuma n tɔgɔ la i fɛ yen i fana ka mɔgɔ bɛ fɛ yen donc rupture diplomatique o kɛra rupture de coopération militaire o kɛra dɔw b'a ko furu ko tɛ dɛ n'i ko furu o y'a kuma lanɔgɔ ye jɛ de banna anw bɛ jɛ de la a jɛ banna pewu maintenant ni jɛ bannen mun filɛ i bɛna ye ko dɔw bɛ sen na u bɛ ka baara jugu jumɛn labɛn n dabali banna ko les chefs d'état de la CEDEAO a kuma bɛ ka fɔ dɛ k'olu bɛ ka u fara ɲɔgɔn kan ko k'u bɛna Mali dɛmɛ ni sitanɛ y'u ci an bɛ sa siri u tulo la yan nin tɛ manamana ko yan anw ka dugu bɛɛ cira aw ɲɛna yan Sobanda kɛra aw ɲɛna yan Ogosagu kɛra yan aw ma fara ɲɔgɔn kan ka Mali sauver sisan an ka jamana bɔtɔ dɛngɛ kɔnɔ k'aw bɛna aw fara ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan tɛ dɔwɛrɛ coup d'état de ko b'u kɔnɔ dɛmɛ tɛ yan mun dɛmɛ an ka mago foyi t'u ka dɛmɛ la CEDEAO bɛ kɛ ka mun dɛmɛ kan ye ni dɛmɛ don o tɛ sanction wuli fɔlɔ ni dɛmɛ don o ka sanction wuli kɛ ni dɛmɛ don o ka sanction wuli ko bien ko Union africaine o ci tɛ marché Guterres bɛ k'a yɛrɛ sɛgɛn a ci tɛ marché Mali la yan
an t'u ka kuma na an da tɛ don a la o de y'a kɛ hali G5 Sahel aw mɔgɔ min dɛsɛra ka G5 Sahel yɛrɛ k'o financer pour 423 millions Ukraine ta o m'o financer ni 6 milliards o kɔrɔ ye Mali kɛlɛ banko t'u kɔnɔ donc o de kama ne b'a fɔ autorité ɲɛna ka G5 Sahel an t'a la bilen a ma deli ka nafa ɲa CEDEAO an t'a la a bɛna b'o fɛnɛ la MINUSMA mun filɛ o tuma an bɛ bɔ diɲɛ tɔn bɛɛ la diɲɛ tɔn ye jumɛn a ma Faransi ka tɔn kɛ diɲɛ tɔn de don Faransi de t'a dɔ kɛ G5 Sahel ye Faransi de ye o n ko Faransi de nana n'a ye Faransi nana ni nin bɛɛ de ye pour que ka Mali tɔ coro ni an kana se ka bɔ nɔgɔ la n'a y'a ja kuma min na a b'an tulo tuma min ka taa an fɛ a b'a fɔ ko G5 ɲɛmaaya k'o turu sera an ka président ma mais k'u bannen don k'a di ayi an ka mɔgɔw yɛrɛ tɛ G5 la président yɛrɛ kan ka déclaration de kɛ k'a tɛ G5 Sahel la et puis an ka sigiɲɔgɔn fɛnɛ bɛ kɛlɛ la i b'a dɔn accord ko in nafa kɛra mun ye mun bɛ k'o nafa fiɲɛ na don min na an bɛ traité de coopération militaire kɛ an y'a dabɔ fɛn saba de kɛlɛli kama a fɛn fɔlɔ Faransi ka armée ka taa ni Faransi ka armée taara accord d'Alger an bɛ bɛn a la parce que Faransi ka armée de tun ye accord d'Alger accord d'Alger min bɛ yen n'i y'a ye ko accord d'Alger tun bɛ farali kɛ Faransi de bɛ yen mais Faransi ka armée taara i b'a ye sisan accord d'Alger a nafa min bɛ Mali min b'a to Mali tɛ fara o de bɛ don ba la sinon Mali farali ko kuma kɔni o banna de la même manière MINUSMA nafa jumɛn bɛ Mali MINUSMA o dun ka mandat renouvelé tɔ don mais ka renouvelé yɔrɔ jumɛn Antonio m'o fɔ an ka sira bɛ Antonio la Antonio de bɛ taa Antonio sago bɛ Mali la Maliyɛnw de sago b'u ka jamana la n bɛna fɛn kelen f'i ɲɛna Premier ministre fɛnɛ ko a bɛ renouvelé dɛ non a y'a ɲɛfɔ CNT la aw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ Aïcha i ma Premier ministre ka kuma faamuya a y'a fɔ cogo di tu sais que mɔgɔ kan ka to ka u dege tubabukan fɛnɛ mɛnni na o de y'a kɛ ne man ka bɔ tubabukan fɔ in na quoi parce que i b'a dɔn ko tubabukan ye kalabanci kan de Premier ministre ko cogo di Premier ministre ye kuma a ye kuma daminɛ de a ye kuma kɛ ballon de e b'a dɔn Choguel n'a bɛ kuma ale bɛ kuma a b'a ta techniquement quoi ne de ye question in posé mɔgɔ bɛ k'u diya ye kuma fɔ a question fɛn fɛn ye jamana minɛ ne de y'a bɛɛ posé tiɲɛ yɛrɛ la e de y'a posé a MINUSMA wo a servant ali wariko kuma wo parce que a fɔra de ko actualité mais au lieu de dɔw ka taa kuma actualité kan olu taara kuma u yɛrɛ ka vie kan donc ne de y'a question posé Choguel ko a ko fɔlɔ ko MINUSMA mun filɛ ko a yɛrɛ de m'a fɔ ko Faransi ka armée ko de b'ale lakana wa ko ni Faransi ka armée tɛ ale n'o tɛ kaba a b'a kɛ cogo di e ko kuma in jateminɛ fɔlɔ a sɔrɔla ko kuma mandat ko bɛ sen na an n'a lajɛ a renouvellement ko bɛ sen na an bɛ n'o ye ne bolo ko k'a bɛna renouveler de non Choguel tɛ se k'i jɔ ko MINUSMA min bɛ sisan ko yɛlɛma ba wɛrɛ tɛna don a la kuma wɛrɛ de bɛ kuma in jukɔrɔ bɛɛ se ka fɔ kɛnɛ kan wa ni Premier ministre yɛrɛ y'o fɔ ne bɛ tigɛ a la o c'est à dire Premier ministre lettre dɔ cira MINUSMA ma k'u k'a kɛ mandat Eurobus ye o lettre cira ka ban o cira o ma a tɛ k'o ye o parce que an bɛ mandat Eurobus min kɔ a bɛ n'a fɔ an bɛ ka technique dɔ de k'u la o bɛ taa n'u yɛrɛ ye quoi mandat Eurobus in bɛ se ka kɛ jumɛn olu bɛ don kɛlɛ kɔnɔ aw ka maa 1000 ani 500 ani 60 o de bɛ Mali la nɔ ko Faransi ka cɛ 4000 ko k'o protéger n'o cɛ 4000 gɛnna n'aw tɛ ka protéger aw bɛ mun na ye o t'aw taalen yan bon o de y'a kɛ Guterres nana n'a ka tango kan ye ko Union européenne ko k'o force mobiliser ko ka na o yamaruya t'olu bolo k'o kɛ o c'est impossible maintenant n'i ko k'a kɛ a bɛ se ka kɛ cogo jumɛn i b'a kɛ ni Russie ni Chine de walasa ka don ba la bon anw de population ko sa k'an t'a fɛ parce que ne bɛ fɛ Maliyɛnw ka min faamuya diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛ sira fɛn o fɛn ye Ala kɔfɛ o ye peuple de jama donc o de kama peuple min bɛna bɔ le 13 an y'o date min fɔ Korema b'a la bɛɛ de b'a la mɔgɔ ta tɛ nin ye koyi nin ye bɛɛ de jɛ ye n'an y'o nɔgɔ fɔ bɛɛ maa si tɛ Mali ko k'i ta ye ko e bɛ fɛ ko ni mɔgɔ bɛ bɔ ko groupe tɔgɔ groupe ko tɛ na dɛ bɛɛ de bɛna bɔ bɛɛ bɛ bɔ bɛɛ ka kungo don le 13 parce que mɔgɔw bɛ na i jɔ ko ne de ye nin organiser o tɛ Mali ko la bilen dɛ ni ko bɛ kɛ dɔrɔn bɛɛ de bɛ bɔ Korema y'a fɔ a ka tɔnden bɛɛ na kuma o kuma n'a fɔra ni Mali ko de don a ye bɔ juma natɔ parce que ne b'a ma tun bɛ fɛn dɔ de f'i ɲɛna hali ni Laloma bɔra ka t'i jɔ boulevard de l'Indépendance la bi k'a b'a la CEDEAO Maliyɛn bɛɛ bɛ taa sɔrɔ yen ni mɔgɔ Laloma mana bɔ ka taa boulevard la k'an ka monnaie créer Maliyɛn bɛɛ bɛ taa sɔrɔ yen donc ni mɔgɔ min b'o faamuya i k'o faamuya n'a b'i kɔnɔ ko jama b'i bolo jama tɛ an ci bolo dɛ Maliyɛnw b'u ka jamana ko de la ne ko a wari ko yɛrɛ bɛ cogo di an ka monnaie ko n bɛ nalen o wari in tɛ dilan de n bɛ na so yɔrɔ ma maintenant MINUSMA ko min bɛ sen na
malien de kan ka bɔ an bɛɛ bɛ bɔ ka kɛ kɔnɔkulu ye comme ni minituma bɛ yan anw de lakanali kama anw t'a fɛ anw de bɛ se ka gouvernement bɔ bolo la o malien bɛ se k'o kɛ yan non mais malien t'o kɛ cogo di malien ma bɔ le 14 yan o kɛra e tɛna ye yan non seulement an bɛ a t-shirt don i ma ye espoir fama ni min sera k'o don o b'o don ni min sera ka t-shirt wɛrɛ don i b'o don fɛn fɛn mana se ka mun kɛ an b'a bɛɛ kɛ parce que an bɛ hakilina minnu na mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka transition dɛmɛ an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna mɔgɔ kana taa mɔgɔ kɛlɛ aw bɛɛ bɛ ka fɛn kelen dɛmɛ o ɲɔgɔn kɛlɛ kun a ma ɲi dɛ mais nafa jumɛn b'a la e ma Korema ka position yan Korema filɛ an ko an y'a fɔ an ka kuma na a banna an ye jɛkulu min ye an bɛ Asimi dɛmɛ an bɛ gouvernement dɛmɛ an bɛ CNT dɛmɛ anw ta ye Mali ko ye an tɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la o de langaji bɛ anw bolo parce que anw bolo transition n'a réussira CNT b'o la gouvernement b'o la Asimi yɛrɛ b'o la ala k'an kisi n'a ma réussi dun o jamana yɛrɛ bɛ transition militaire ko tɛ civil ko tɛ Mali de don Mali de ye transition ye o de kama mɛ n t'i ka plateau kan ka fɛn dɔ préciser mɔgɔ ye a di dɛ tuma dɔ la an bɛ to ka fɔ ko les 5 colonels les 5 colonels bɛɛ b'a fɔ ko 5 colonels Korema ka 5 colonels ani mɔgɔ tɔw ka 5 colonels tɛ kelen dɛ n'an ko les 5 colonels o jɔn jɔn de façon nominale i b'a fɔ Asimi Maliki Jaw Wage Modibo Sadio Kamara o ye tɔgɔ ye mais a duguma anw ka 5 colonels ye armée de n'an ko c'est 5 colonels c'est les colonels de l'armée de l'air et tout le reste c'est les colonels de l'armée de terre tout le reste c'est les colonels de la garde républicaine tout le reste c'est les colonels de la gendarmerie et de la police tout le reste plus le chef d'état-major général donc armée bɛɛ de don parce que n'an ma kuma in fɔ est-ce que o fɔli de man ɲi ni dɔn ye non mais o de don les 5 colonels kɔrɔ de o les 5 colonels kɔrɔ ko armée bɛɛ bɛnnen tabarikala o de ka ɲi armée bɛɛ bɛnnen de tɔgɔ ko les 5 colonels mɔgɔw b'a fɔ ni dɔw ye kuma ta u b'a fɔ ko les 5 colonels Asimi o bɛ yen o ye nominal ye mais Asimi ni Maliki Jaw ni Modibo olu yɛrɛ ko k'olu b'u yɛrɛ ye min kɔnɔ ça c'est l'ensemble des forces de défense réunies k'u kana kɛ ni Sadio tɔgɔ ye u kana kɛ ni Wage tɔgɔ ye u kana kɛ ni Maliki Jaw tɔgɔ ye u kana kɛ ni Asimi tɔgɔ u kana k'u k'a kɛ ni armée bɛɛ de tɔgɔ ye parce que armée bɛɛ de ye kuma kelen fɔ ka fara bere rouge bere vert ma min fɛnɛ n ko armée bɛɛ de kelen bɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma parce que ni kuma min filɛ n'an ma nin fɛsɛfɛsɛ dɔw bɛna taa 5 colonels ko ta ka janfan don sarasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ alors que les 5 colonels u bɛ ka miiri fɛn fɛn la u miirila mun na fɔlɔ ko armée bɛɛ ye kelen ye armée police gendarmerie eaux et forêts para a bɛɛ de kelen ye c'est pour ça on dit les forces de défense et de sécurité du Mali o de fɛnɛ kɔnɔna la masse an ka jɔyɔrɔ an minnu bɛna bɔ communisme ka taa an minnu bɛ bɔ k'an bɛ sarasiw dɛmɛ anw bɛ ka défense nationale de kɛ anw fɛnɛ kan ka sarasiw protéger de donc an bɛ bɔli min kɛ ko MINUSMA ka taa an bɛ sarasiw ka baara de kɛ parce que sarasiw yɛrɛ ko u tɛ MINUSMA fɛ MINUSMA de ye minidala ye jamana in kɔnɔ yan MINUSMA de bɛ ka terroristes former nin ye jalaki jugu ye dɛ n ko jalaki jugu ni ne fɛn fɛn na seereya b'a la ne delila ka ne ma fɛn na n ko Faransi nɔ bɛ Mondoro yan u sera k'o kɔ kari yan mati ne bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka mun faamuya ani Faransi ka kɛlɛ kulonkɛ t'a la quoi ni Faransi ye kɛlɛ daminɛ Faransi tɛ ɲinɛ mais farafin bɛ ɲinɛ Asimi kana ɲinɛ dɔrɔn parce que subaga kɛlɛ ni ɲɛguwan kɛlɛ n'i y'a daminɛ ni ɲinɛna dɔrɔn u b'i den dun an kana ja Faransi la hali dɔɔni et puis o ye kelen filanan an bɛ jamana ko kuma de la sisan Mali ka souveraineté de bɛ sen na ni Asimi ko justice b'a ka baara kɛ ka mɔgɔw to yen u ka taa an bɛɛ dɔgɔya ka mɔgɔw décourager u ka fasojɔ la o faso kelen e dun b'o kɔnɔ i tɛ impôt sara e tɛ foyi sara gendarme bɛ k'e protéger policiers bɛ protéger o faso jɔko la e bɛ wuli ka fasoden tɔw dɔgɔya e bɛ wuli k'o armée dɔgɔya k'i to jamana kelen kɔnɔ mais fanga marani ni ko dɔ tɛ bɛn o i bɛ nin kɛ jamana jumɛn kɔnɔ ko jamana bɛ k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ kɛ ko jamanaden dɔ bɛ wuli k'ale bɛ o kɔ kari aw tɛ kiri minisiri wele a ko kunna non kiri minisiri non n'a ma ɲɛ bɛ CNT la non kiri de kan k'u minɛ o ne tɛ kiri minisiri foyi wele nin na mais jɔn b'u minɛ n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna il y a la raison de l'État jamana ko de bɛ sen na on n'est pas dans une démocratie an tɛ parti politique tɛ fanga la opposition tɛ majorité tɛ ne ko e ka mɛn kadiri mɔgɔw de ma e ka mɛn kadiri mɔgɔw de ma non ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ ne kan bɛ bɛɛ de ma jɔnni ne ka mɛn mɔgɔ o mɔgɔ maliko kɛlɛ in kɔnɔna na n'i bɛ kuma dɔ de fɔ min bɛ taa faso juguya la i kan ka minɛ faso jugu dɔ de parce que i bɛ faso jugu ka baara de la e bɛ ka jugu ka jumɛn aw ni minnu hakilina tɛ kelen ne bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna hakilina kelen ko tɛ kuma o kuma n'a bɛ bɔ i da ka taa Faransi kanu na i ye Mali jugu ye
kuma n'a bɛ boyda ka Mali ka taaɲɛ la gosi i ye faso jugu ye kuma n'a bɛ boyda k'i yɛrɛ faso labila i ye faso jugu ye e ni Ala cɛ e bɛ se k'i ka du jɔ e ka duden dɔ ka bɔ ka taa ka du kuma curu kuma fɔ e b'o ye du jumɛn mais n ko faso ye du de le pays aussi c'est la famille ne bɛ se ka kɛ n ka du kɔnɔ cogo di ne k'a fɔ ko ne ye dutigi ye duden dɔ ka taa du danbe bɔ a la o bɛ ka kɛ bi an ka jamana kɔnɔ o de bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ mɔgɔw bɛ ka jamana ko kɛlɛ kɛ olu b'o kɛlɛ mun na parce que quand on parle de l'intégrité du pays Mali bɛ a ka survie de la mɔgɔ dɔw de bɛ ka sa dɔw de sumaya ka sa olu bɛ ka sa ko ka jamana min fara ɲɔgɔn kan ni dɔw bɛ bɔ ka taa kuma lankolon dɔw fɔ min bɛ jamana kanu yɛrɛ nege bɔ mɔgɔw la parce que n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna n'u y'a ko musalaka bila fɛn min bɛ sen na peut-être gouvernement t'a kalan mais n bɛ profiter ka bɔ a kalama. A fɔ dɛ mun de bɛ sen na. wari de dilen don dɔw ma. wa MINUSMA fana bɛ ka wari di MINUSMA bɛ ka taa jeunes fara ɲɔgɔn kan a malankolon dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko réunion bɛ yen n'a fɔra ko nin réunion bɛ yen o tɛ MINUSMA tɔgɔ fɔ u bɛ taa o kɛnɛ kan u bɛ taa sɔrɔ MINUSMA ka mɔgɔw de bɛ yen o MINUSMA kelenw bɛ wari di ko k'a fɔ k'u ma sɔn MINUSMA tali ma est ce que o ye MINUSMA ka baara ye Bamakɔ yan o baara bɛ ka kɛ u bɛ ka kɛ yan wari dilen bɛ dɔw fana ma u bɛ k'a lajɛ fiɲɛ o fiɲɛ bɛ bɔ baara la u b'a kɛ ni jamana ko daminɛna kulonkɛ t'a la o parce que nin ko in ye fɛn jumɛn ye Ala k'an kisi k'an tanga ni fanga in firila n'an bɛɛ ni de bɛ to a la jɔda min bɛ la bi o b'a to ni e kumakan bɛ lamɛn bi nin kan ka fɔ yɔrɔ min na est ce que i y'a fɔ ye yan nin bɛ fɔ nin yɔrɔ de la fɔ yɔrɔ foyi tɛ nin na nin kɔ a bɛ fɔ yan nin bɛ fɔ nin kɛnɛ de kan i tɛ taa nin fɔ dugu la dɛ constitution kura de bɛ dilan sisan an bɛ nin bɛɛ la an bɛ ka fɛn fɛn kɛ a bɛɛ ye fu ye an bɛ taa constitution kura de la sisan premier ministre ka constitution kura texte produit sisan o la maliyɛnw mago bɛ min na an b'o don constitution kura kɔnɔ sinon i organe unique o i fɛn fɛn o ni constitution kura t'an bolo an bɛna kuma o kuma fɔ kuma fu de don a bɛ sigi sariya jumɛn kan a bɛ sigi sɛbɛnni jumɛn kan ala an bɛ ka loi électorale minnu fɔ a sinsinnen don papier jumɛn kan a sinsinnen tɛ papier kan i bɛ constitution kura de dilan peut-être constitution kura o bɛ taacogo kura fɔ jamana la bon constitution kura in dɛ o de fana b'a to ko bɛ ko la an b'o ba ci ka bɔ mɔgɔw la constitution in dilantɔ sen fɛ o de constitution kura in fana an b'an ka jamana kan don ba la joona rapidement parce que tant que Mali ma ka kan don ba la an bɛ fu de la n'i y'a ye an bɛ ka ɲɔgɔn faamuya parce que an bɛ k'a fɔ bamanankan de la a bɛ fɔ kan min na bɛɛ b'a faamuya donc vraiment ne kɔni bɛ min fɔ bɛɛ na maliyɛnw kana u ja wuli fɔlɔ ko embargo diɲɛ yɛrɛ de ka gɛlɛn bi diɲɛ fan bɛɛ de ka gɛlɛn maintenant sisan an b'an ɲɛsin mun ma fɛn minnu bɛ sɔrɔ an fɛ yen an k'olu sɛnɛ ba in o de y'a to n b'a fɔ sɛnɛkɛlaw ɲɛna u mago bɛ wari min na fond de garantie bɛ yen salon gouvernement ye fond de garantie di sɛnɛkɛla 440 ani kɔ de ma o wari tɔ bɛ yen u k'a labila sɛnɛkɛlaw ye en même temps an ka dette audit c'est-à-dire commerçant minnu ka bubu ye minnu ka wari ɲagami n'a ma sara o commerçant ko dette audit o bɛ yen bubu Sise bubu ye dɔw ka wari u ye dɔw ta kɛ minnu ka d'u ye k'olu ta sara ka dɔw bila ɲɛguwan na jamana kɔnɔ bɛɛ taara ka wari don jamana ka wari de la aw bɛ dɔ ta sara ka dɔ ta to cogo di u ye dɔw ta sara minnu bɛ kun kelen fɛ u y'olu ka wari di minnu n'u tɛ kun kelen fɛ k'olu ta to yen o dette audit bɛ yen sini o mɔgɔw b'u sen tabara kɔnɔ ala ni kɔnɔgan bolo dɔw sara ala ni kɔnɔgan bolo dɔw bolila ka bɔ Mali la parce que banque t'a ka juru to mɔgɔ la u bɛ yɔrɔ la bi se foyi t'u ye donc nin na i bɛ wari ɲini dɔrɔn ka wari dɔ bɛ sɔrɔ i bɛ dɔ bɔ olu ka juru la ni dɔ bɔ olu ka juru la olu fana bɛ dɔ di minnu ma jamana bɛ wari sɔrɔ dɔɔni et puis Mali yɛrɛ Mali b'a ka monnaie de dilan quoi Mati an b'an ka wari in de dilan an ka wari c'est à dire n'an b'an ka wari dilan an bɛ baara fu de kɛ i b'a dɔn wari nafa ye mun ye Mati c'est à dire u t'a fɔ anw ɲɛna ko k'anw tɛ tɛmɛ wari dɔ kan ko PIB la wa mais coronavirus gannen ko américain ye wari dilan k'a k'u yɛrɛ kun n'a ganna européen yɛrɛ b'a dilan mais an bɛ se ka fɛn dilan an yɛrɛ kun Mati bɛ min f'i ɲɛna bilahi an bɛ k'an yɛrɛ tɔɔrɔ ala ma mɔgɔ si da sɛgɛn kama i b'a ɲini de jamana kuturu ala ma jamana foyi da sɛgɛn kama an bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ don k'an ye fantan jamana ye an bannen de don n'an y'an ka wari k'an ta ye ni wari banna an bɛ dɔ dilan kɛ possibilité bɛɛ b'an bolo ninnu filɛ ka sanction ta an kama il y a la loi 04 051
portant organisation de la défense du territoire aya ka wari minɛ aya ka bangu datugu an ka sanu ma an ka jamana la an bɛ sɔn jɔnni ka bɔ ni sanu ye an ka dugu kɔnɔ e ko a ye fiɲɛ tigɛ ne ka du la kan tɛ dumuni sɔrɔ ka kɛ mɔgɔ bɛ ne ka du kɔnɔ o bɛ ka wari bɔ ne ɲɛna o bɛ tɛmɛ yan ah non o tumana mun de kɛra n b'a bɛɛ réquisitionné Mali bɛ se ka bange o mine d'or fɛn bɛ Mali la n'u bɛ yen nɔ Mali bɛ se k'a bɛɛ ka sanu minɛ k'a bila ka f'u ɲɛna bɔ komi a bɔra an ka dugukolo de la an b'a minɛ aw la fɔlɔ k'a sanu ko yan k'a mago ɲa la ni guerre banna tuma min na an b'aw ka wari d'a ma juru don réquisition ye juru de Mali bɛ se k'o kɛ bi a bɛ se ka kɛ foyi t'a bali n'an y'o sanu minɛ k'o bila yan u bɛ bɔ Faransi kɔfɛ sisan en même temps an ni Irisi de bɛ baara la an b'an gulon Irisi ka bloc la dɔrɔn n'an m'an ka wari dilan an bɛ fu de la mun de y'a kɛ an tɛ ka développer n'a gɔnna tɔw da la olu bɛ wari dilan e tɛ se ka wari dilan yɛrɛ maintenant an ja sinikɛnɛ bɛɛ gouvernement bɛ décision ta ka wari dilan i b'a dɔn wari ye mun ye papier dɔrɔn de don bɛnkan tɛ yan fo ka garantie dɛ non garantie jumɛn a garantie bɛɛ tɛ état de bolo yan kɔri t'an bolo yan lithium t'an bolo yan pétrole tɛ an bolo yan nɔ sanu tɛ an bolo yan an ka garantie o ye mɔgɔ wɛrɛ de ye e yɛrɛ ka so kɔnɔ mais docteur n'i ye lamɛn kuma ninnu ka nɔgɔ a ka nɔgɔ de mais c'est aussi très facile n'a bɛ ka gɛlɛya kuma la u bɛ na u ka tubabukan kuntanw de kɛ k'aw kunkolo fa fu la n'i kɔni kalanna n'i ka kalan tɛ se ka na i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la i ka kalan bɛ mun de ɲɛ e taara école la e ka kalan tɛ se ka i bɔ nɔgɔ la c'est comme ne taara ɲɛfurakɛ kalan kɛ e tɛ se ka ɲɛ yɛrɛ baara e taara économie kalan kɛ u daw bɛ ten plɛ e ye économie de kɛ mais e ye wari jumɛn di ka jamana ma qu'est-ce que tu as fait pour ton pays i ka économiste e ye mun de fourni i ye mun di ka jamana ma jamana o jamana bɛ k'a ka sɔrɔ t'a bolo kɔnɔ i bɛ si kɛ jɔnya la n bɛ k'o de f'i ɲɛna n'an y'an ka wari dilan sisan an k'e yɛrɛ photo k'a kan sa ko Mali wari Masi e photo ka k'a kan convention de don Masi photo bɛ min kan o ye 5000 ye Musa photo bɛ min kan o ye 200 ye Modibo Keyita bɛ mun kan o ye 500 ye Babema bɛ mun kan o ye 400 Asimi photo bɛ mun kan o ye nin o ye nin convention de don an b'a dilan dɔrɔn ka papier b'a bɔ k'a to anw de b'a dɔn wari an b'a falen an ni ɲɔgɔn cɛ ni n'an ye min dilan Masi ni Masi ye 100 o kɔrɔ ye ko ni e ka numéro sara ye 100 e b'o 100 minɛ Masi bɛ wari min d'e ma o ye e ka wari ye donc e mana taa n'o ye banque la o ye 100 de ye e bolo maintenant ne ka 200 fana bɛ n bolo e ka CFA filɛ nin ye n'a bɔra Mali la n ko papier de don bon maintenant n'an dun ma nin kɛ Faransi bɛ ka na cogo min na an bɛ u ka affaire étranger u ka chargé d'affaires mun nana a nana ni waribaden de ye a bɛna u bɛ k'a di mɔgɔw ma mais n'a y'an ka wari créé sisan k'a di jɔn ma k'a di Mali juguw ma kɛ den jugu minnu bɛ Mali la k'a d'u ma pour que u ka Faransi ka baara kɛ u taalan o de ye mais est-ce que jamana ɲɛmɔgɔw bɛ nin kalama non u b'a bɛɛ kalama ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna tuma dɔw la an bɛ erreur dɔw kɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ jamana fɛ quoi bɛɛ tɛ se ka kɛ jamana fɛ wala kan'a ɲini yɛrɛ bɛɛ ka kɛ jamana fɛ maintenant minnu b'a fɛ i n'olu b'a baara kɛ minnu t'a fɛ u bila kɛ politique tɛ mɔgɔ ka baara ye o ne y'an bɛ kuma politique la k'an wasa anw sirilen tɛ politique baara de la dɔw bɛ na jɔ i bɛ CNT la hali ni ne bɔra CNT la alhamdulilayi rabil alamina moi je suis fonctionnaire de l'État hali n'o tɛ mɔgɔ disi gosi yɔrɔ ye parce que an ye jamana in yɛrɛ kɛ n'i ma taa fonction publique kɛ e tɛ foyi ye alors que baara de kan ka kɛ fo mɔgɔw ka ban fonction publique la fonction publique kɔni ye fuwari mara yɔrɔ de ye an b'a la mais fuwari mara yɔrɔ de don parce que baara tɛ ka kɛ o c'est à dire an kan ka wari de bɔ jamana kɔnɔ fo minnu bɛ privé la fo mɔgɔw ka mɔgɔw ka fonctionnaire yɛrɛ fonction état yɛrɛ ka mɔgɔ ɲini fo ko cɛ ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ ka sɔn fonctionnaire ma mais alors yɛrɛ an b'o baara min na an tɛ baara yɛrɛ fɛnɛ kɛ on ne travaille pas au Mali Mali fonctionnaire bɛ taa 120 000 mais u nana mun de kɛ ka na an ka politique mɔgɔ ninnu nana ka na société bɛɛ di kɔfɛ mɔgɔw ma u b'a k'u sago ye o jamana kelen kɔnɔ i ka sanu bɛ bɔ i ɲɛna i ka wari bɛ bɔ i ɲɛna e tɛ foyi sɔrɔ la wa i bɛ taa o jamana kelen na k'i gɛn ka bɔ baara la hali droit tɛ d'i ma Mali ouvrier y'u lajɛ kɛ caman joli libanais ye maa joli licencié dɔrɔmɛ tɛ d'u ma i yɛrɛ fa jamana kɔnɔ c'est à dire f'an ka baara de kɛ Mali jamana o jamana n'i yɛrɛ ka jamana ti a ka jamana den bonya a ka dugukolo kan i tɛ taa yɔrɔ si donc o la olu bɛ sɔrɔ mun fɛ o bɛ sɔrɔ i ka wari de dilan i ka yɛrɛma hɔrɔnya ka k'i bolo n'i y'o kɛ i bɛ mesure ta pour que an ka don fɛnɛ n'i y'a f'i ɲɛna Masi n'i y'a ye ne ko n ko embargo ka di ne ye an ka embargo in to Mali la an ka baara kɛ an ka alikama sɛnɛba in an bɛ bɔ transition na san 3 waati o waati Mali bɛ taa alikama feere kɛnɛ ma an ka fɔ k'an bɛ mun dun an k'o sɛnɛ yan mais mun tɛ dun o tɛ don yan an ka engrais sanni ko an m'a fɔ k'an ka n'o fɛngɛ mais an k'a fɔ mɔgɔ ye ni min nana ni misibo ou bien sagabo kilo 1 30 bɛ d'i ma
i mana na ni boro kelen o la e joli sɔrɔ o saga bo mana fara ɲɔgɔn kan o tɛ engrais ko dɔ ɲɛnabɔ hein ça c'est des choses qu'on peut créer c'est-à-dire i b'a dɔn ko baara bɛ se ka sɔrɔ fan bɛɛ de fɛ mais on ne réfléchit pas an bɛ dɔrɔn kuma kuma bɛɛ bɛ balo jamana de la u bɛna denmisɛnninw nɛgɛn o denmisɛnnin kelen politicien minnu ka ma deli ka foyi ɲa aw ye aw bɛ tugu o de kɔ k'olu ka wari minɛ k'olu majam alors que aw de kan ka na fanga la aujourd'hui est-ce que ne fɔ ma kan ka fɔ ko je suis jeune moi je suis pas jeune non moi j'ai dépassé 50 ans n bɛ se ka n ko n bɛ se ka dɔ kɛ mais jeunesse ya kɔni o dan bɛ yen o mais minnu yɛrɛ ye ko jeune i y'u ɲininka u bɛ t'u sigilen sɔrɔ carré daw la u bɛ ka thé min bɔgɔji bɛ mat hali tɛ se ka bɔgɔji sama ka b'u yɛrɛ kɔrɔ a sigilen bɛ thé min yɔrɔ yɛrɛ la soso b'u kan o bɔgɔji kelen hali ka bɔgɔ k'o la o tɛ se ka kɛ alors que k'an to an ka denmisɛnninya la an mɔkɛ dɔ tun bɛ yen ko Modi Magasa a tun b'a fɔ ne ma de ko kamalenkɔrɔ cɛ 3 ni tila parce que an ka carré ni yɛrɛ gansan dɔrɔn ne ye burutiɲɛ 200 de k'a kɔnɔ k'a fa o la mɔgɔw tɛ siran mɔgɔw tɛ fɛngɛ mɔgɔw bɛ baara kɛ et puis an kun maloya b'an na ka taa fɔ ko a ye thé sɔngɔ d'an ma pour que an ka thé sɔngɔ sɔrɔ ma ne tonton tulo bɛ na samedi o samedi ne tun b'u ka finiw de passer complet o complet dɔrɔmɛ 5 i b'o wari minɛ i b'o bila i kun an del'o de la o mais k'i bolo jan e tɛ foyi kɛ mais n b'a histoire fɔ mɔgɔ ɲɛna seli ma tɛmɛ nin yan ne yɛrɛ den fɔlɔ n denkɛ fɔlɔ seli kɛmɛ na misi kunkolo a ko na ni misi kunkolo ye k'ale b'u jeni yɔrɔ misi kunkolo bɛ jeni 600 700 a yɛrɛ y'u jeni 500 mɔgɔw yɛrɛ nan'u ta d'a ma parce que munna n'i m'a k'i yɛrɛ an tɛna n'a ta ka d'i ma e bɛ t'i ka anw yɛrɛ an denw tiɲɛ an bɛ taa an ka pension ta k'o d'an den ma k'o balo i bɛ taa sɔrɔ aw k'a kɛ to o den yɛrɛ kelen bɛ ka taa kɔnɔ da waliden na kɛnɛ ma e bɛ k'o fɛnɛ balo n'i ka pension ye k'i yɛrɛ tɔɲɔ mais parce que an ye nin bɛɛ kɔ o de y'a to n'a fɔra dɔ bɛ jeunes na mais anw jeunes minnu fɛnɛ ni minnu kan ka an mara olu fɛnɛ kan k'u jɔ jɔda dɔ la e m'i den dege foyi la a bɛ drogue ta i ɲɛna e tɛ kuma i denmuso bɛ bɔ i t'a ɲininka bɛɛ y'i mago bɔ i ka du la an bɛ tila k'a fɔ ko jamana kelen kan mago b'o la f'an ka segin de o de y'a kɛ dɔw b'a fɔ ko ka maliyɛn kura dilan maliyɛn kura tɛ dilan dɛ an b'an miiri de ka segin an kɔ k'a fɔ bari minnu b'an ka sow da la parce que n delila ka nin fɔ a bɛ dɔw kɔnɔ ko ne bɛ hôtel contre la moi je ne suis pas contre les hôtels hôteliw bɛ dabɔ dumunikɛyɔrɔ lafiyayɔrɔ mais ka taa bariw dayɛlɛ mɔgɔ ɲinyɔrɔ dayɛlɛ ka bɛn mɔgɔw ka sigida ma ka taa dayɛlɛ ka bɛn misiri ma o bɛ kɛ o jamana kelen kɔnɔ k'aw bɛ ladamu nɔfɛ mun ladamu bɛ yen mun ladamu bɛ yen bon i bɛna hali luwanse fɛnɛ i bɛ taa luwanse ko jateminɛ tellement an y'o bɛɛ fɛnɛ normalement luwanse wari c'est 5% de la valeur de la maison n'i ye so jɔ 1 000 000 o 5% tɛ 1000 yan a luwanse wari bɛ bɛn san kɔnɔ 1000 de ma n'i y'a jɔ 10 millions o 5% normalement o de bɛ bɛn luwanse wari ma mais i bɛ taa sɔrɔ so dɔw bɛ yen hali a tɛ valeur min bɔ o luwanse wari bɛ sara o la population bɛ ka to o gɛlɛya kɔnɔ yen o sariya b'an fɛ yen sa mais c'est connu de tous hein olu fɛn ninnu tɛ o dɔnnen don mɔgɔw fɛ o coxera tɛ baara ye o mais n ka y'o bɛɛ don ko la même les 10% la n ko escroquerie de don e mana min mana wuli n'o i bɛ 10% da c'est de l'escroquerie pure et dure sinon sariya t'a la o bon tellement an ye wari sɔrɔli facilité finalement an tɛ baara yɛrɛ kɛ i t'i ka valeur balo an ka cɛkɔrɔba tun bɛ min fɔ an ma a b'a fɔ ko ni min b'i tɛgɛ kɔnɔ ko ɲaga o la mais kana ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ ta fɛ mais min b'i tɛgɛ kɔnɔ de e ka ɲaga o la bani bon de an bɛɛ sɛgɛn bɛɛ ko k'ale ka village jɔ un coup bɛɛ ko k'ale ka kɛ fɛn un coup ka baɲɛŋɔ ka kuma tɛ ka wolo tɛnɛ ka kɛ fɛn tarata mais i bɛ sa joona de o donc patience t'an na bilen gain facile de bɛ yen c'est-à-dire je dis tout ça pour que au Mali an ka jateminɛ ko waati dɔ de bɛ an bɛɛ kan ka pression kɛ an yɛrɛ kan ne min bɛ ka nin kumaw fɔ bɛɛ t'a fɔ ko fɔnba yɔrɔ n'i tɔgɔ bɛ ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ jogo dɔ b'i la i b'i yɛrɛ fɛnɛ dilan o i bɛ pression k'i yɛrɛ kan pour que i fɛnɛ kana fɛn dɔ kɛ mɔgɔ kan k'o de kɛ a tɛ i n'a fɔ ko yɛrɛmabila ka di hadamaden bɛɛ ye koyi mais n'i miiri i b'i yɛrɛ bɔ fɛn dɔw la mais anw sera fɛn fɛn la masi o ye ɲɔgɔn burujali n'i ye masi tɔgɔ mɛn dɛ masi y'a don tan dɛ musa jan y'a kɛ tan dɛ karimu jan y'a kɛ tan i tɛ baarako kuma mun da mais ɲɔgɔn buruja a bɛ nafa jumɛn ɲa taa Mali réseaux sociaux sanfɛ Mali réseau sanfɛ maliyɛn de bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya maliyɛn de bɛ ɲɔgɔn lebu bɔ i tɛ sénégalais ye o la i tɛ burkinabé o la i tɛ nigérien ye o la aw y'o ye jɔn na référence yɛrɛ t'an na bilen foyi tɛ yen nɔ an bɛ ka mun kɛ c'est à dire on a du chemin à faire n'a fɔra o jamana ko la k'u bɛna élection ko kuma de fɔ ne bɛ min fɔ Asimi ɲɛna
n'a y'i ta kɛ ko élection lamɛnli su bɛ kɔ a la dɛ Mali mɔgɔ bɛ min na o tɛ élection ye dɛ Mali mɔgɔ bɛ min na o ye ka Mali yɛrɛ ladilan fɔlɔ k'a sigi a sen tabara kɔnɔ ni Mali sigira a sen tabara kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka bɛn ni élection ye sinon ordre constitutionnel dans le monde il y a pas d'ordre constitutionnel ne de y'a f'i ɲɛna tɔw ka ordre constitutionnel min i b'a dɔn aw ka na fanga sinamatɔn dɔ ka kɛ yen dɔ ka kɛ fanga la n'o kɛra u bɛ fɛɛrɛ u ka la politique de la division pour régner min bɛ fanga la n'o y'u sago kɛ u bɛ wari d'o ma ka fɛn bɛɛ d'o ma u bɛ opposant bɛɛ faga ɔ min bɛ fanga la n'o m'u sago kɛ u bɛ wari di opposant ma k'u ka fanga tiɲɛ o de y'u ka ordre ye mais o t'an ka ordre ye o wa démocratie tɛ tiɲɛ mas droit de l'homme tɛ tiɲɛ ye ni droit de l'homme ye tiɲɛ ye Libi cira an ɲɛna droit de l'homme kɛra yan Irak u taara Saddam faga k'a pandi bɛɛ ɲɛna droit de l'homme kɛra yan u tɛ ka Ukraine kɛlɛ wuli nin ye droit de l'homme kɛra yan moi je veux que Maliens ka faamuya dɔrɔn k'an bɛ yɔrɔ min na an sera niveau dɔ de la Mali sera a lafiya yɔrɔ la mais Mali tɛ se ka lafiya k'an to jitoya la Mali tɛ se ka lafiya ka sɔrɔ k'an b'a fɔ ka siran saya ɲɛ ka siran toli ɲɛ n'i ye saya ta ka ban i bɛ toli de donc an ye sira mun ta a n'a conséquences de bɛ ɲɔgɔn la parce que mɔgɔ ma min faamuya diɲɛ kura de bɛ ka dilan Mali la yan non mais diɲɛ bɛ ka n ko diɲɛ problème ye Mali de ye bi au départ Mali de kun jatilen tɛ mais sisan Mali de ye diɲɛ problème bɛɛ ye diɲɛ dugujukɔrɔ fɛn nafama bɛɛ bɛ Mali de la sisan e ma multinational ka video dɔ i b'a mɛn ko k'u kana Sahara mɔgɔw to yan ko parce que k'an y'an ka contrat di Chine ma k'o ma bɛn u ma k'u bɛ banfula yɛlɛma don Maliens kun na e tun ko gansan b'a to Faransi bɛ ka nin kɛlɛ wuli de parce que sɔrɔ tɛ Faransi bolo bilen ni Ukraine ko ni Russie Ukraine sɔrɔ sisan mas ni Russie sera Ukraine na k'a don a kaman kɔrɔ e b'a dɔn min bɛna kɛ yan ayi gazi t'u bolo bɛ gazi sa Russie bolo Ukraine Faransi yɛrɛ Union européenne u ka gazi bɛ bɔ Russie bolo u ka pétrole bɛ bɔ Russie bolo donc ka ko bɛɛ bɛ tɛmɛ Russie la u kan ka gaziw ni uranium sɔrɔ yɔrɔ min na o ye Mali ye ni Mali ni Russie bolo ɲɔgɔn bolo o bɛ ɲɛnabɔ tuguni a ka gɛlɛn donc o de la ne bɛ fɛ Malien bɛɛ k'a faamuya ko Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ diɲɛ gɛlɛya de don wa Faransi kun mago bɛ Mali la ka sɔrɔ Maliens tɛ yan bon an bɛ yɔrɔ minnu na Faransi bɛ ko o ko la an k'an da bɔ a la tabarikala maaw bɛ fɛ ka ɲininkali ka a tɛnku i la 20 20 18 65 20 20 18 65 nɛgɛjuru a bɛ aw ka bila la nin waati in na bonya ani karama o kɔnɔ la baara bɛ kɛ ni o ye bonya ani karama o kɔnɔ la 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru manifinw ka ca kolanba man ca ne fa kɔrɔlen ko ne ko bonya ka ca a dɔnba man ca wale ɲuman ka ca a dɔnba man ca Cheikh Sidibe ni min ye da gosi o ladon kɔfɛmaw olu ka nɛgɛjuru sira o fana bɛ yen an bɛ sira di olu fana ma 20 20 18 65 allo nba i fo fana voilà vraiment fo fana du falajɛ tɔgɔ n bɛ fɔnba fo a ka jamana jɔ la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la wagati dɔ la n t'a dɔn ni hakili b'a la M5 kɛlen ka IBK ka fanga ban Abubakar Sidiki fɔnba ninnu taara don CNT la a wagati ne kun diminu bɛɛ kɔrɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la ale ni bɛn jamana jɔlaw don tabarikala wallahi ne kun diminen n'u kɔrɔ fɔlɔ la cogoya min na vraiment ne kɔni ne c'est-à-dire olu ta kɔni n y'o bila pewu wallahi ɲɔgɔn sɔn ye jamana jɔlaw don ɲininkali jumɛn b'i bolo ka k'a la ɲininkali bɛ yɔrɔ min ne ka ɲininkali yɛrɛ ti ɲininkali kuma dafa de don ni min ɲini an ka premier ministre fɛ ani an ka président n'o ye Asimi Goyita ye u ka fɛn bɛɛ kɛ u ka Mali ka wari créer o kɔni u kana bɔ fanga la fiyewu n'u m'o kɛ n'u y'o kɔni kɛ a bɛ diya n ye kosɛbɛ parce que Mali an b'Ala de deli Ala k'an kisi Faransi n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ tɔɔrɔ ma Ala ka Mali b'u bolo pewu Ala ka su yɛrɛ an b'i fo honorable i bɛ jumɛn d'a kan ale ta kɛra foli ye i bɛ non n b'a fo dɔrɔn tabarikala n b'a fo ko an nisɔndiyara tabarikala 20 20 18 65 20 20 18 65 ala don allo allo allo
ale ka labɛn ma sabati 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye radio ye Peace FM ye bi maa min b'an bolo sa o de ye honorable Aboubacar Sidiki Fomba. Allo Ansou. Allo Ansou. Allo Ansou, on tulo b'e la. Comment? Basi foyi tɛ yen, tɔgɔ n'i jamu. Allo allo Ansou. Voilà, mas. I jamu tɛ ne. Ba Diallo. Nba. An bɛ Fomba fo. A tulo b'i la. Lamɛnjɛkulu bɛɛ fo. Radio ɲɛmaaya so fo. Bon komi a ka kuma na an y'a ye yɔrɔ dɔ la a ko an ka bile sɛnɛ. An ka fɛn. Bile sɛnɛ. O y'a ye san saba cɛ k'an bɔ nɔgɔ la. Alikama. Bon an ko sisan. Sira ɲininkali ye min ye. Yala ni ale yɛrɛ bolo. Mali bɛ se ka wuli fɛn jumɛn de la bi. Pour que an ka sɔrɔ kɛ ka sɔrɔ yakubaya. Sɛnɛ sira fɛ. Ani a mana kɛ sira o sira n'a bɛ min dɔn. Ani ale yɛrɛ bɛ mun préconiser. Gouvernement actuel ye. B'o jalon poser pour que Mali économie a n'a agriculture a mana kɛ sira minnu ye fana quoi. Olu bɛ se ka poser cogo min na pour que an bɛ se ka bɔ mɔgɔ bolo kɔnɔ ko in na. Tabarikala. Voilà. A faamuna. An b'i fo kosɛbɛ. An b'a lajɛ ka maa wɛrɛ ta ni waati in na. Allo. Allo oui. Yata Sayi. Mazinsu. Somaw bɛ di? Ala tilenna. Basi foyi tɛ yen, kuma b'i bolo. Somɔgɔw bɛ di? Nba. N b'i ka invité fo. Aboubacar Sidiki Fomba. Vraiment k'a ni fasoden ani den ɲumanya quoi. Tabarikala. Vraiment mɔgɔ mun don bon n'i ma gɛrɛ a la i t'a dɔn hadamaden sugu mun don quoi. Je crois que Mali kun mago bɛ ni politicien sugu ninnu de la quoi. Voilà bon alhamdulillah. Je pense que an y'a sɔrɔ maintenant ne kun b'a fɛ ka question mun poser a kun quoi. C'est-à-dire comme an ni Faransi filɛ nin ye sisan an bɛ kɛlɛ mun na. Sanction fɛn fɛn talen don Mali kama. Comme fɛngɛ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na u ka ministre des affaires étrangères ani ministre de l'armée y'a fɔ. Jean-Yves Le Drian ni Florence Parly. Awɔ ko ni Mali ni fɛngɛ collaborera comment dirais-je que Russie collaborera. Awɔ. I b'a dɔn Wagner ko ye prétexte de ye quoi. Awɔ. Comme na k'u bɛ Mali isolé politiquement fɛn bɛɛ yɔrɔ bɛɛ. U y'a fɔ. Bon ni bi ma ɲɛ i ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ sisan. Faransi b'a fɔ ko k'ale ka intérêt t'an fɛ yen. Mais n'u ka intérêt t'an fɛ o est-ce que u tɛ se ka ɲinɛ an kɔ u k'an to yen n'i y'aw ma ɲinɛ an kɔ u ka intérêt dɔ de bɛ yan. Siga t'a la. Pourquoi ne bɛ ka mun ɲini par exemple Assimi ni Mali gouvernement fɛ. C'est-à-dire Faransi u ka intérêt parce que Faransi tɛna Mali to yen hali mɔgɔw ka n'u yɛrɛ sɛgɛn. Embargo ko in fana mɔgɔw kana miiri bada en tant que Faransi ma mɔgɔ sɔrɔ k'a bila Mali kunna u tɛ embargo boli Mali kunna c'est-à-dire que u b'a fɛ ka Mali humilier de. Bon donc o la sisan. Pourquoi Faransi u ka intérêt fɛn fɛn fitinin bɛ yan pour que Mali tɛ intérêt nin bɛɛ ta Mali ka u ka intérêt fɛn fɛn bɛ Mali la yan. Est-ce que tu vois? O de kun ye ne ka question ye quoi. U ka intérêt fɛn fɛn bɛ yan c'est-à-dire Mali ka intérêt cassé quoi. Tabarikala. Est-ce que tu vois? Mali bɛ se k'a ta gouvernement bɛ se k'a ta k'a yɛrɛ nafa n'a ye k'a ka jamanadenw nafa n'a ye o de kun ye ne ka question ye quoi. Tabarikala. Ko vraiment ko Fomba n b'a fɔ ko Ala ka sini kɛnɛya dan n'a ma quoi. Ya Rabbi, merci beaucoup. An b'i fo an b'a to i ka nin ɲininkali fila ka a jaabi honorable. Jamutɛnɛ ye question min posé. Effectivement n ye alikama ko fɔ. Mas ne ni expert kumana. Minnu bɛ foroko kalama bi. Hakɛto an ka Faransika kelen ta. Allo. Oui, Ansou. Nba tɔgɔ ni jamu. Traoré Yuba. I ka ɲininkali kɛ. Yuba i ka ɲininkali kɛ ka bɔ Paris. Ouais, ne ka ɲininkali bɛ mun kan. Ne ka ɲininkali pour que k'a fɔ Aboubacar Sidiki Fomba ye. An bɛ mun de ma kɔnɔ. N'an tɛ bɔ CEDEAO la. Ok. Merci. N'an bɔra CEDEAO la sisan, n'a se ka partenariat avec les autres pays de la CEDEAO, n'a ka di mun ye an n'o ka jɛ, an n'o bɛ jɛ. N'a ma di mun fana ye, donc o ka frontière datugulen to. Merci beaucoup. An b'i fo kosɛbɛ nin waati in na Itali ka kelen. Allo. Allo, salamu aleykum. Waaleykum salam. I tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ Itali. Ne tɔgɔ ye Karimu Jakite. I bɛ Itali dugu jumɛn na? An bɛ Rome. Kuma b'i bolo. N ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen n b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ Fomba in na. Ko u ka dɔɔnin bɔ kuma caman na u ka baara kɛ quoi. Kuma caman y'a jumɛn ye?
kuma caman waati bɛɛ ka taa radio sow la ou bien ka taa manifestation na ou bien Faransi de nɔ don Faransi nɔ tɛ Mali mago bɛ baara de la sa an mago tɛ kuma caman in na baara ye jumɛn ye baara i bɛ fɛ baara na sugu jumɛn de ka baara kana ni promotion ye jamana bɛ taa cogo min na quoi mais waati bɛɛ an de bɛ kule ka fɔ ko karisa de y'an ka problème ye waati bɛɛ karisa de y'an ka problème ye bon olu dun b'u ka intérêt de nɔfɛ sigimɔgɔ ti foyi kɛ k'a ka intérêt dafa donc olu fana k'an ka intérêt dafa u ka kuma caman dabila pour que an bɛ avancer quoi mais waati bɛɛ ka kule ko Faransi de don Amérique de don an mago t'o la bilen quoi. tabarikala i ka kɔrɔfɔ faamuna nka an fana ye garisɛgɛ d'e ma e ka se k'i fana ka se ka kuma ni kuma tɛ fɛn dilan e yɛrɛ tɛ occasion sɔrɔ ka kuma yan merci an bɛ taa bon n b'a daminɛ ale ta la fɔlɔ a daminɛ a la dɛ parce que ale ɲinɛna ko hadamaden ni bagan cɛ dan ye kuma de siga t'a la ko ni kuma yɛrɛ tɛ ko foyi tɛ dilan jango an sira yɛrɛ d'ale ma ale ka kuma sira dira ma a ka kuma et puis o yɛrɛ dɔrɔn tɛ a bɛ n'a fɔ nin ye Faransi jɔn dɔ de ye ko ni Faransi ka d'a ye ale ka to Faransi ye tabarikala mais an mago b'an ka jamana la yan abana n'ale ko ka baara kɛ yala baara kɛ bɛ tɛmɛ ka terroriste olu fagara ka bɔ jamana in kɔnɔ Sarasiw y'o kɛ ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya segin a ma san 9 kɔnɔ mɔgɔ minnu nana u ma se ka terroriste 150 faga san ye terroriste 2000 faga ka jamana sigi sen kan e ko kuma cɛ ninnu dɔw bɛ jamana kɔ ka fɛn na dɛ ça c'est très grave très grave et puis an bɛ k'an yɛrɛ faga olu dɔw de fɛnɛ na ale n'a ɲɔgɔnna dɔw bɛ papier bɛ ɲɛnabɔ cogo min pour que o bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o ka ɲɛnabɔ ko bɛɛ ye kuma caman ye ani kuma caman b'i tɔɔrɔ i t'a lamɛn dabila est-ce que ale jagoyalen don k'an lamɛn ale yɛrɛ walasa ale ka se ka hakilila fɔ n'an ye sira d'ale ma k'an bɛ kuma na donc ale bolo maliyɛnw ka yɛrɛma hɔrɔnya min ni diɲɛ bɛɛ bɛ k'a fɔ bi ko Mali hali ale yɛrɛ min filɛ o bonya dɔ b'a kan ye n k'o sɔrɔla nin ne fɛ donc an b'an da de ko y'an talen Bagandugu k'an t'an da de an ka taa honorable maintenant mun ye Jamutɛnɛ ka kuma ye an bɛ alikama sɛnɛ a kɔnɔ san 2 Mali bɛ taa alikama feere kɔfɛ an bɛ agriculture an b'a kɛ agriculture avec grand A de ka recrutement militaire yɛrɛ kɛ pour que jeune militaire fana k'i ɲin don agriculture la sɛnɛ la awɔ maintenant office du Niger yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu kɛnɛ ka bon ni Sarasiw yɛrɛ bɛ marifa b'u bolo est-ce que mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa marifatigi gɛn ka bɔ yen k'o bali sɛnɛ la donc o bɛ kɛ sababu ye recrutement kɔnɔ jeune mɔgɔ dɔw bɛ fɛnɛ bɛ baara kɛ nin kɔnɔna la mais o bɛɛ kɔfɛ an ko ka jeune armée fɛnɛ ka mɔgɔ dɔw fɛnɛ kalan sanubɔ la pour que an ka sanu dɛgɛ minnu bɛ yen u fɛnɛ ka sanu bɔ i n'a fɔ Faransi ka armée ni Irisiw ka armée b'a kɛ cogo min o la o sanu ninnu fɛnɛ bɛ bɔ o fɛnɛ bɛ dɔ di jamana ma o ka fisa an ka di société gansanw ma donc an bɛ ka wari min don militairement an b'o o plan opérationnel dɔ de don agriculture la maintenant yan'a ka kɛ ko ka subvention kɛ engrais la u ka wari yɛrɛ de bila banque la banque ka wari di sɛnɛkɛlaw ma u ka fɛnw san min ka d'u ye u k'o kɛ pour que sɛnɛ bɛ se ka don ba la cogo min o la an ka office du Niger an b'o don ba la an kɛra ka fɔ ko ka ICOMA wuli ka thé fara k'o lawuli ka tila ka tigadɛgɛ min bɛ dilan olu bɛ kita k'olu bɛɛ kɛ donc an yɛrɛ c'est à dire fɛn fɛn b'an yɛrɛ fɛ yan an ma ɲɛsin o ma i ye boisson ni fɛn ninnu ta an bɛ nin bɛɛ to yen jinibere dabileni mangoro an b'o kɛ jus ye agro business an ma ɲɛsin o ma sɛ mara ninnu an b'o cɛya jɛgɛ mara an b'o cɛya o la jɛgɛ tɛ bɔ fan si fɛ ka na donc Mali yɛrɛ b'i yɛrɛ fa dumuni na fɔlɔ ka sɔrɔ an ma taa kɔfɛ jeune minnu bɛ yen n'u caman tilara n'u tɛ baara la i bɛ dugukolo d'u ma 1 hectare 2 hectares ka tila k'u dɛmɛ ka a bɛ se ka labaara cogo min na donc o b'a to Mali bɛ kɛ sɛnɛkɛ jamana ye sɛnɛ b'an labalo an bɛ maraîchage fɛnɛ kɛ ka kɛnɛba di nakɔ sɛnɛlaw ma o la Maroc ka carotte ni Maroc ka pomme ninnu olu bɛ dabila donc an b'olu projet ninnu de lataaɲɛ min ye Yatasayi ka kuma ye a ko Faransi b'a ka intérêt nɔfɛ effectivement ni Faransi sanction ta anw kama mais an ka fɛn bɛɛ nationaliser kɛ Irisiw m'o de k'u la u ka société fɛn bɛɛ an b'a bɛɛ kɛ Mali ta ye mais mun n'a tɛ kɛ an t'an ka jamana de la n'o tɛ kɛ an b'a contrat bɛɛ bɔ yen Faransi ka société fɛn bɛɛ k'u bɛɛ kɛ u ka taa mais mun de b'an bali i ta t'i ka jamana ye de yan ni mɔgɔ ko n bɛ i faga e bɛ fɛnɛ b'o to yen ninakili de la Faransi bɛ ka ko k'an isoler Faransi tɛ k'an isoler ke ma tun bɛ min f'i ɲɛna ni Mali tɛ Faransi bɛ ci n bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka bɔ a kalama ko Faransi bɛ yɔrɔ min na bi Faransɛ yɛrɛ bɛ ka taa buru tɔmɔ ɲama na o dɔrɔn tɛ 12 millions de personnes kunkololabana de b'o la tellement que Faransi ko ma faamuya u bolo ne m'a fɔ dɛ u ka pasteur dɔ de y'a fɔ 12 millions donc kɔrɔ n'i ye Faransɛ jɔ mɔgɔ 3 o mɔgɔ 4 naaninan i bɛ taa sɔrɔ kunkololabana dɔ b'o la tellement que ko gɛlɛyalen don donc ni bon Tarawele Yakuba
ne wa kuma jɛlen don c'est-à-dire ne t'a dɔn an bɛ min ɲini CEDEAO la quoi mɔgɔ minnu ko k'u b'aw ka jamana ci e bɛ taa mun ɲini o CEDEAO kelen na ye tiɲɛna ne yɛrɛ kɔni kuma deni ta mais comme gouvernement ko don peut-être a ka d'u ye halisa jamanadenw ka bɔ k'u tɛ CEDEAO fɛ donc an bɛna bɔli wɛrɛ de boloda ka fara MINUSMA ta kan ka fara G5 ta kan ka an ka bɔ nin bɛɛ de la parce que nafa CEDEAO nafa foyi tɛ Mali ye ni Mali yɛrɛ bɔra CEDEAO la bi Mali ni la Guinée ni jamana wɛrɛ tɔ minnu sɔrɔla an yɛrɛ b'an yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan tabarikala dɔw ye ɲininkali kɛ ko yɛlɛma kɔni bɛ ka don an ka jamana fan caman na nka ko kiri ko kiri kɔni ko o tɛ ka yɛlɛma ten ko hakilina jumɛn b'i bolo la nka yanni i k'o jaabi an bɛ New York ka dɔ ta allo an ce salamu alaikum waalaikum salam i tɔgɔ a ka kɛnɛ nba ne bɛ weleli ka bɔ New York Alu Kɔnta i Kɔnta awɔ i ka ɲininkali ye jumɛn ye Kɔnta ɲininkali tun bɛ ne fɛ quoi awɔ i ka ɲininkali kɛ bon ne ka ɲininkali ye mun ye an b'a ye sɔrɔsiw bɛ baara la tiɲɛ la mais n'u ye dugu min libéré u kana tɛmɛ a kan u ka sécurité to yen nɔ yan'u ka tɛmɛ quoi sɔrɔsiw bɛ i segin ɲininkali kan awɔ n'u ye yɔrɔ min cleaner u kana taa ka o lankolon to u ka poste sigi yen nɔ quoi ok a faamuna merci beaucoup i Kɔnta voilà an bɛ taa ɲɛfɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye an bɛ taa faransikaw fɛ yen allo ouais Mas an ce salam alaikum waalaikum salam tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Abubakari Fofana ka bɔ Paris silen bɛ Paris kuma b'i bolo n ye kati ka den ye bi ye a bɛ ko bi ne taara Makan i taara Makan bi non ne k'aw sɔrɔ aw kan an tun bɛ bɔ an ka mobili kɔnɔ k'a fɔɔnɔ de tellement que an kɔnɔna filen don Mali ko la Allahu akbar wallahi ko ne delila ka Abubakari Sidiki yɛrɛ delila ka nin ka plateau a y'a ka numéro di n y'a ka numéro ta k'i wele a don n ma se k'i sɔrɔ yasa an tɛ bɔ CEDEAO la dɛ ɲɛ b'a la dɛ an kana Musala Hasimi i b'a dɔn hami min bɛ ne la fɔlɔ wa Mas hami min bɛ ne la bi k'a f'i ɲɛna élection mana u bɛ jɔn bila yen de ni élection banna mɔgɔ min bɛ sigi Hasimi mana taa cɛ a fɔ Abubakari Sidiki ka nin kuma ninnu bɛɛ bɛ kɛ se ka kɛ fu ye wa mɔgɔ min bɛna a fɔ Ben de Sarifu ka kuma bɛɛ bɛ se ka kɛ fu ye wa Masi bɛ wuli ka birika wuli jɔn min na nin diɲɛ kɔnɔ o fana bɛ se ka kɛ fu ye wa a ka gɛlɛn cɛ alamale wa an ka so saya ma sa mɔgɔ tɛ se ka saya joli ka tori cogo sa Hasimi ka taa n'a ye ko ne kɔni bɛ dugawu kɛ an tɔgɔ ma ɲɛ ne yɛrɛ tɔgɔ de ko Bakarijan ne ye ka den de Kati Nimɔrɔla misiri kare kɔnɔ tabarikala awa k'an bɛ Hasimi ka disposition la dɛ n'a ma ko bɛ mɔgɔw ma la ka taa sɔrɔdasiya la bi la an bɛ pere ka taa mɔgɔ sa i bɛ taa o fila kɛ koyi ni Ala sɔnna ma an bɛ i fo kosɛbɛ ko n tɔgɔ ma taa u ka bɔ CEDEAO la u ka bɔ a bɛɛ la an ka sɛnɛ kɛ an ka balo b'an bɛɛ sa ok n'o kɛra sa a faamuna an b'i fo kosɛbɛ an ka maa wɛrɛ ta allo salam alaikum ne tun ye weleli kɛ mais a tun bɛ cracher la quoi ok allo ale taara 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo salam alaikum waalaikum salam tɔgɔ ni jamu ne ba ne tɔgɔ Abi Sissoko ka bɔ Faransi Faransi a ka fɔnba y'aw ka plateau ka a diyara n ye tabarikala walayi fɔnba a sɔrɔ bɛ Ala de bolo a sɔrɔ t'anw bolo tabarikala a kɛlen ka ni lafiya min d'aw ma y'a bila Ala k'a fa ko ne kɔni ka question tɛ dɔwɛrɛ ye ko k'a ye kɔgɔji ko min fɔ kɔgɔji ko in kɔni n'a tun ye cahi don a la dɔrɔn n'o tun bɛ diya anw ye quoi n'u tun ye cahi kɛ cahi ka cahi don kɔgɔji la parce que anw ka cahi maralamaa foyi tɛ yen nɔ n'i ye fɛn bɛɛ tun bɛ bɔ cahi ma mais foyi de tɛ cahi ok a faamuna donc n'u tun bɛ se k'a fɔ u bɛ ka se ka bɔ cahi o de tun bɛ diya anw n'o ka kɛ quoi tabarikala a faamuna kosɛbɛ an b'i fo voilà ko ni kɔgɔji tun bɛ se ka taa Kayi ko o tun bɛ wusaya non Kayita n bɛ n da siɲɛ k'o fɔ aw ɲɛna gouvernement b'o baara kan kaban a bɛ bɔ Saint-Louis ka na Ambidedi
gouvernement b'o baara ka port bɛna kɛ Ambidedi mais a tɛ kɛ kɔgɔji o b'a kɛ baji ye quoi c'est à dire ka bɔ Saint-Louis ka na fo Ambidedi gouvernement b'o baara kan kaban donc n'a bɛ maa minnu kɔnɔ ko in ye kulonkɛ ye parce que o ye Sénégal ka sira de voilà donc an ye min fɔ k'a bɛ se ka kɛ financement ko dɔrɔn de don wa hali ni an labilara yɛrɛ an bɛ mɔgɔ ɲini mun b'a baara kɛ kɔfɛ jamana b'a sara dɔɔni tout est possible maintenant mun ye Fofana ka fɛn i bɛ logements sociaux fara o ɲininkali kan voilà dɔ fana y'o ɲininkali kɛ quoi ko logements sociaux ko a tilacogo ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ni yɛlɛma bɛ se ka don a la jamana kɔnɔ k'u jigi b'a aw kan o la non mais logement dɔrɔn ko an tɛ ka baara de kɛ ne y'a f'i ɲɛna sisan Mas moi investisseur dɔw bɛ yen c'est à dire u bɛna Mali la u bɛ logements sociaux u bɛ se ka 60 jɔ san kelen kɔnɔ ne y'o de f'i ɲɛna sisan o 60 kɔnɔ taa bɛɛ b'a la o de kama n k'i ma n bɛ se ka 20 jɔ k'o di sarasu ma an bɛ se ka 20 jɔ k'o di mɔgɔ minnu bɛ bolola baara la minnu bɛ tailleur la minnu bɛ baara la n'u ka sɔrɔ man bon o bɛ se ka d'olu ma 20 wɛrɛ bɛ se ka jɔ k'o di fonctionnaire ma yɛlɛma kɔni kan ka don a la logement sociaux an y'a kɛ waritigi ko de sinon logement sociaux kan ka dabɔ mɔgɔ min tɛ se ka 1000 sɔrɔ a yɛrɛ kalo la ou bien ka 2000 sɔrɔ a yɛrɛ kalo la i bɛ taa logement sociaux d'a ma walasa a ka kalo wari kɔni wari saralen kana tɛmɛ 2000 kan ne tun y'o de proposer n'a ma ɲɛ i bɛ logement social kɛ bi i b'a kɛ kalo a tigi ka 2000 sara hali n'a bɛ kɛ san 100 hali ni san 100 don n'a tɛ a denw bɛ o la a tɛna feere o donc kalo i bɛ 2000 sara ou bien hali n'a ye diya yɛrɛ hali n'a bɛ kɛ san 100 kalo 1000 mais a 1000 bɛ sara a bɛ di jamana ma et puis l'état c'est une continuité o de kama i ka juru don jamana la jamana ka wari sara aw ye mais jamanadenw b'a sara jamana ye o de kaɲi c'est à dire an tɛ ka baara de kɛ sinon ninnu bɛɛ ka nɔgɔ normalement malien yɛrɛ man ka segin nin fɛn ninnu yɛrɛ la c'est à dire n'a y'i diya i b'a kɛ banco stabilisé n'a y'i diya i b'a kɛ ka na n'a construction a minɛnw ne bɛ ka min f'i ɲɛna nin ni n ko an bɛ se ka 60 jɔ san kelen kɔnɔ dɔw b'a f'i ye k'o bɛ kɛ cogo di olu ta préétablilen de don u bɛna n'a ye dɔrɔn u bɛna n'a ye so dɔrɔn k'a jɔ k'a b'a yɔrɔ na pewu ciment tɛ k'a la foyi tɛ k'a la yɔrɔnin kelen k'a jɔ ciment t'a la so préétablilen de honorable ka kumaw bɛ maaw dabali ban dɛ non mais dabali ban ko tɛ o ka so jɔ ka jɔba u b'i ka so bɛɛ jɔ k'a ban ka sɔrɔ bɔgɔ ni ciment tɛ o bɛ jɔ cogo di yiri la non yiriw de don yiriw ni minɛnw ni nɛgɛw ni fɛnw k'a jɔ k'a ban u b'a jɔ k'a ban et puis olu bɛ so kelen ban 72 heures so kelen k'a jɔ k'a ban 72 heures tile saba yɔrɔ nin ka bonya tile ma mais c'est la moindre des choses c'est à dire a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ n ko Mali ye arijinɛ de ye non mais Fɔnba i bɛ avance la ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna bilahi walahi n bɛ n kale Alahu taala la Ala ye Mali ladiya de ka baji fu ɲi Mali la ka dugujukɔrɔ fi ɲi a la ka dugukolo fu ɲi a la ka tila ka dɔnniya ɲi Mali la c'est à dire min bɛ Mali la a tɛ diɲɛ mɔgɔ si bolo mais anw de jɔnna an yɛrɛ la k'an ka kalan jasi k'an yɛrɛ jasi ko ni tubabunin tɛ k'an tɛ kɛ fɛn ye ka sɔrɔ anw kɛra fɛn ye ka sɔrɔ tubabu tɛ ban yɛrɛ la de don maa 21,000,000 ka dɛsɛ ka baara d'o ma n'an ye baara k'an ɲɛma Masi bɛɛ bɛ baara kɛ Mali la siɲɛ 2 ne de y'a f'i ɲɛna walahi Faransi bɛna geribuya kɛ Mali la yan an kana Faransi jate yɛrɛ Faransɛ n'a y'i fo tɛgɛ d'a tulo kɔrɔ walahi parce que a t'i fo ɲuman kama o de kama mɔgɔw bɛ girin ko Faransi bɛna dɛmɛ kɛ n'u nan'i dɛmɛ u b'i faga de a filɛ FMI ni Banque mondiale filɛ Masi n'u nana miliyari 1 ni Mali ma u ka experts bɛna 500,000 dun fɔlɔ an bɛ tila k'o juru sara wa u b'an bila CFA la u bɛ tila k'a dédouaner e ka jateminɛ CFA kelen mun bɛnna franc français dɔrɔmɛ 10 ma a nana kɛ 20 ye mais bi CFA kelen euro kelen bɛ bɛn CFA joli ma 655 papier mais an ka papier dilan donc o de kama c'est à dire mɔgɔ bɛ ka kuma an ka bɔ CEDEAO la nin bɛɛ ye lɛgɛsɛ de don c'est à dire kana bulu kunna Mali tɛ yatimɛ dugu ye wa Mali mɔgɔ tɛ Faransi foyi la mɔgɔ dɔw de y'o bulu kunkolo la Faransi jɔn ka bulu kunna ko ni Faransi tɛ kan tɛ bɔ hali que diɲɛ bɛ min ka Mas diɲɛ bɛ intérêt de kan hali Irisi mun filɛ Irisi tɛ ka na ten ko parce que k'an tɔgɔ ye Mali ye koyi mais Irisi olu ye hɔrɔn de ye jɛ la ni Irisi kɛ jɛra aw bɛnna min kan ale bɛ baara kɛ n'o ye mais ni Faransi jɛra ale b'a fɔ k'i muso k'a da guwa kɔrɔ e yɛrɛ k'i da cɛmancɛ la i denw ka t'u da kɛnɛ ma ale de b'o bɛɛ f'i ɲɛna parce que ale b'a ɲin don i ka diɲɛ yɛrɛ de la quoi o jogo don na u y'o jogo don an maliyɛnw na f'an bɛ taa don ɲɔgɔn ka vie privée la
iri min mana I mana min ta bara mina o yɛrɛ bɛ bɔ kɔnɔ o bɛ tiɲɛ ko wɛrɛ k'i ye I m'a bila mun na donc an bɛ temps min kɔnɔ Makarito Kante ne fɛ Asimi ko de faamuya diɲɛ bɛ yɔrɔ min na Makarito Kante diɲɛ kɔnɔ mun bɛ yen I b'i ta ɲini n'u sɔnni ta ma o don n'u ma sɔn u ka to yen. Nin mɛnna nɔfɛ ka bɔ Angola an k'ale ta allo. Allo. An ce. So. Ba I tɔgɔ n'i jamu. Daji Kulubali Angola. Angola ok I ka ɲininkali kɛ. Bon ne ka ɲininkali kunun ne Sénégalais de sécurité lema quoi. Bon a tun bɛ k'a fɔ ko Mali économie bilama k'a ka ɲi fo ka tɛmɛ kɔrɔlen yɛrɛ kan. Jɔn ko ten? Sénégalais spécialiste dɔ de don. Sénégalais don Voilà ko donc ko ni CEDEAO mɔgɔ ko ni mɔgɔ CEDEAO mɔgɔ tɔw la bɛɛ bɛna n'a ka tugu Mali ka nin position de kɔ. Donc ne tun fɛ ka fɔma ɲininka n'a sɔrɔ o kuma nin a balolen bɛ ou bien min don quoi. N'a sɔrɔ bi bi in na Mali économie bɛ Sénégal ta ɲɛ. Voilà n'o Sénégal ta ɲɛ fɛnɛ Sénégalais spécialiste dɔ de y'a fɔ. Ok. Ko Mali économie bɛ yɔrɔ min na bi ko a ka ɲi ka tɛmɛ kɔrɔlen kan. Ok. A faamuna. An bɛ ka taa ni taabolo min k'o de ka ɲi ka tɛmɛ kɔrɔlen kan. Tabarikala. Donc ko a bɛ i b'a yira ko CEDEAO jamana tɔw bɛ tila ka Mali ka position de ta tuguni. Ok. Donc ne ka ɲininkali ye o yɔrɔ de ka kunnafoniya sɔrɔ quoi. Merci beaucoup an b'i fo kosɛbɛ voilà. Masu o jɛlen don an ka loi de finance an ka wari Faransi ka wari t'a la bi bi in na an ka budget Faransi ka dɔrɔmɛ t'a la mɔgɔ si ka foyi t'a la on a l'autonomie budgétaire an bɛ taa an yɛrɛ kɔrɔ an y'an ka wari bɛnna an yɛrɛ bɛ min d'u ma an bɛ min sɔrɔ an y'a bɛn u ma et puis an bɛ ka évoluer dɛ an ka taux de croissance dɔ farala kan mais malheureusement taux de croissance ninnu kuma fɔli arnaque de don taux de croissance n'i y'a jateminɛ a bɛ n'a fɔ ni borontɔni b'a kan o kan ka n'i ka taux de croissance bɛ yɛlɛ jamanadenw kan ka lafiya mais hali n'an ka taux de croissance sera 1000 la ni jamanaden a ka ordonnance tɛ ka sɔrɔ a tɛ ka se ka lafiya a bɛ nafa jumɛn yan fo jamana ka sɔrɔ de boson jamanadenw ka lafiya sɔrɔ boson ni kɔnɔna na donc a bɛ ka min f'i ɲɛna siga foyi t'a la c'est à dire dɔw de bɛ k'a don maliyɛn kun ma yan ko embargo bɛ yen dɛ an tɛ ka bɔ nɔgɔ la dɛ kolon mana fiɲɛ mana kolonkarala kolonsula kamakɔrɔla sɔrɔ fiɲɛ na wa maintenant an bɛ ka mɔgɔ ma mun faamuya dɔrɔn ne bɛ fɛ maliyɛn ka da u yɛrɛ la de ko an ka nin gɛlɛya in de bɛna to Faransi tun bɛ fɛ k'an bila jɔnya min na san 100 a n'an denw a n'an mɔdenw o y'an bɔlen ye o de la ko nin y'an bɔlen ye maa kalannenw minnu tun bɛ jɔnya juru la an bɔra o bɛɛ de kɔnɔ e ma olu minnu b'o jɔnya la hali sini olu de b'a fɔ ni Faransi ye min fɔ a ye taa CEDEAO la dɛ ani G5 k'a kɛ fɛn ma nafa yan k'an ka taa o la donc i yɛrɛ bɛna i b'i yɛrɛ ɲininka i b'a ko ninnu ye kalan kɛ min de kalan kun ye k'a k'i ka jamana de nafa mais kalan kun tɛ dɔrɔn prix nɛn ja tɔkanba fɔ e bɛ ɛribaw wurule mais en fait ni compte e ye kalan min kɛ e y'a nafa jumɛn se i ka jamanadenw ma o de ye ɲininkali ye dɔ ye min ye ɲininkali kɛ kiriko ta fan fɛ ko voilà kiriko in bɛna o jaabi et pourtant n'i ye kiri jateminɛ Mali bɛ avance la awɔ kiri la parce que kiri yɛlɛma a tɛ yɔrɔnin kelen mais a bɛ nalen kiriko bunakuna i m'a ye an ye loi joli ta an ye loi caman ta an tɔ ye fɛn kelen dɔrɔn de ye kiriko la o ye mun ye n'i y'an ka fɛn suɲɛ ni wari ma sɔrɔ i bolo i ka dugukolo k'a kalifa agence dɔ la a k'a feere ka wari bila jamana kɔnɔ mais juge kolon minnu bɛ non juge kolon baden bɛ yen an bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ la parce que i m'a ye juge mɔgɔ 500 ani 43 o de formera dossier déontologique kan ani dossier diligenteli kan e ma Bakari Tola ka fɛn kaselen yan nka juge dɔw fana de y'o kiiri tigɛ dɛ non mais juge y'a kiiri tigɛ kɛ cɛ mais min fiyɛ na a juge ko an ka lajɛ ɲɛma jɔlen na bɛɛ fana tilennen tɛ dɛ i mana couche o couche ta kolon b'a bɛɛ la o tɛ juge dɔrɔn ye dɛ kolon bɛ sirasiw la kolon bɛ dɔgɔtɔrɔw la kolon bɛ commerçants na kolon bɛ jugew la wa i n'a fɔ ɲuman b'a bɛɛ la cogo min na o de kama Bakari Tola ka dossier min bilara kɛrɛfɛ dossier wɛrɛ bɛ yen u ka conseil national des routes kan jugement dɔ delila ka tigɛ anw yɛrɛ fana bɛna o papier in ladon pour que o ka taa Bakari Tola ka sira fɛ parce que i b'a dɔn jamana in na fɛn caman kɛra parce que Bakari Tola ta ye jurisprudence de ye sisan jurisprudence de don i b'a dɔn ko an fana ɲin bɛ a dɔw la an ɲin b'a dɔw la ye mun ye anw de bɛ nin caman kolokolo mais sinon kiriko bunakun kan n b'a fiyɛna mɔgɔw tɔɲɔna walahi n bɛ mɔgɔ tɔɲɔnen baden dɔ walahi
mais ni Kassunge kumana m'a fo wallahi nye fɛn fɛn confier Kassunge la mɔgɔ sera n'i ka dossier ye ne ma n'an y'a dossier kuma fɔ a ɲɛna a y'a bɛɛ ta k'i bolo don a kɔrɔ wa o dossier bɛ ka avancer jaa na caman d'i ma bi dɛ a dossier bɛ ka avancer parce que kiiri caman kɛra minnu ma ɲa dɔw fɛnɛ bilalen bɛ yen u mɛnna u tɛ ka kɛ kiiri dɔw tun ye san 4 san 5 sɔrɔ i b'a dɔn ko Kassunge ye a moteur kɔrɔta a dɔw kiiriw ɲɛnabɔra kalo tɛmɛnen honorable a bingani wale caman bɛ don non a caman bɛ an na caman d'i ma dɛ c'est à dire n bɛna mun f'i ɲɛna kiiri kuntan caman de tigɛra Mali la wa n bɛ min f'i ɲɛna ni kiiri man ɲi jamana ci tɛ lafiya bingani kan l'injustice sociale ale de ka jugu ni diɲɛ fɛn bɛɛ parce que an y'a la kɔlɔsi fantani dɔrɔmɛ t'a bolo du kelen b'a jigi la ka taa titiri bɔ dɔw ka du la k'u gɛn ka bɔ yen ka sɔrɔ i ta tɛ dɔw ye o papier di olu ma ka taa dugukolo i ta tɛ dugukolo ye papier t'i bolo foyi foyi ka taa papier kuntan dɔ dilan juge bɛ tila ka sariya tigɛ k'o di e ma ka sɔrɔ papier t'i bolo an y'olu ye mais ɲuman caman fɛnɛ bɛ ka kɛ parce que n'i bɛ kuma i bɛ kuma tiɲɛw fɔ sinon mɔgɔw tɔɲɔna dɛ n'an ma nin tɔɲɔko kuma fɔ o kɔrɔ e yɛrɛ bɛ fara mɔgɔ tɔɲɔbaga dɔw kan a ko bɛ senna halisa mais ni Ala sɔnna ma a bɛ ban dɔɔni dɔɔni ni Ala sɔnna inchallah ok ɲininkali wɛrɛ tɛnkuni la o walima de Angola ta y'o jaabi wala an ka maa fila ta allo i bɛ k'an wele ka bɔ Itali tɔgɔ ni jamu n tɔgɔ Modi Magasa mais combat bɛ ka kuma minnu fɔ aw bɛ se ka ninnu dɔw kɛ action ninnu fɔ ka baara kɛ ninnu ye c'est très important ni Ala sɔnna a bɛ ka kuma minnu fɔ wulibaliw de don nin bɛɛ jamana jɔ kɛrɛfɛ ye quoi mais fɔ ɲɛmaaw de k'a ta baara ka baara kɛ n'a ye tabarikala ok merci beaucoup an b'a lajɛ ka maa wɛrɛ ta ni waati in na allo assalamu alaikum a ka kɛnɛ de la kuma kelen de bɛ ne bolo k'a fɔ quoi i bɛ k'an wele ka bɔ New York i tɔgɔ alu kɔnta o awɔ baara taabolo ka ɲi mais ne mago bɛ mun na k'a fɔ aw ye aw kana sɔn bɛɛ ka don président kan puisque mɔgɔ minnu bɛ na ko ambassadeur mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ quoi a y'a to ni ministre k'a ɲɛnabɔ quoi bɛɛ tɛ don président kan ok awɔ bɛɛ tɛ don président kan mɔgɔ bɛɛ man ka don ka taa an ka président na c'est pas sécurisé quoi merci beaucoup an b'i fo kosɛbɛ an bɛ taa Canadakaw fɛ an bɛ maa kelen ta allo allo tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ Canada oui allo an tulo b'i la i tɔgɔ ni jamu oui ne tɔgɔ Salif Balayira oui Mas foli don a diyara n ye kosɛbɛ oui ne b'i yɛrɛ fo i ni baara bon n bɛ fɔnba fɛnɛ fo tabarikala vraiment an b'a lamɛn kosɛbɛ quoi ni Ala sɔnna ma vraiment k'a ka courage ta vraiment ni Ala sɔnna ok merci foli merci an bɛ foli k'o lase i ma nin ye maliyɛn 3 ye an y'o ta kɔfɛ i bɛ mun sɔrɔ ka f'u ye an ka fila ta Mali yɛrɛ la yan n bɛ min fɔ fɔlɔ d'abord n b'a fɔ Asimi ta in yɔrɔ la fɛɛrɛ bɛ ka tigɛ o la o parce que hali Asimi yɛrɛ an ko a kana bɔ Mali yɛrɛ da fɛ ok an ka nin kelen ta Mali la yan allo an su abane su ma dakurunya zudo awozu zudo bara wutu la masi terke awo ni fo ba fu akule bila ka nyema fu ni ngali fila na ne français armé bien ka français to ambuloya anya sengewa ok abijabi ni ngali fana français kama français kama français ka amiko o kala an ka dengu ok a famuna ɲininkali filanan n'a ma bɔ sefa la k'an ka wari dilan an yɛrɛ ye an ye fɛn kɛ wa ok a famuna an b'i fo kosɛbɛ nin waati in na honorable an b'a to i ka nin ɲininkali ninnu jaabi n b'a daminɛ ale ka kuma na ni kɔni ye faransi gɛn ka kuma faransɛ la i ma baara kɛ o de kama an bɛ bɔ francophonie fɛnɛ na o a pe an bɛ nin bɛɛ bila mais gouvernement o baara daminɛ ka bɔ mars e ma e de la ka Mali la e de la ka gouvernement ye ka communiquer kɛ anglais la l'anglais n'est pas une langue officielle au Mali mais e ma ministre porte-parole ye an y'u gɛnni mun kɛ a kɛra ka communiquer kalan anglais la wa ça veut dire que le Mali est en voie de l'internationalisation donc kuma banna depuis yen o k'a bila kunna ko français dɔrɔn tɛ
o kɔrɔ ye ko an b'an ka kanw don ba la an laban min na anglais de fara an bolo la parce que diɲɛ bɛɛ b'o fɔ tabarikala o ye tamasere quoi maintenant mun ye monnaie ko ye o jɛlen don n'an kɔni m'an ka monnaie kiri an y'a k'an yɛrɛ de la o tɛ k'i yɛrɛ to jɔnya juru la ye donc min ye Asimi ta fɔ Asimi tɛna bɔ Mali da fɛ wa fɔra ɲɛna k'a kana bɔ Mali da fɛ réunion ko t'o la conférence ko t'o la CEDEAO jɛra o hali n'u ye sanction wuli bi n'u ko ko Asimi ka taa an b'a fɔ k'a tɛ taa anw mago bɛ Asimi n'an ka Mali la yan wa hali an bɛna ne yɛrɛ ka laɲini min i b'a dɔn wa c'est-à-dire fɛn fɛn diplomatie fɛn b'a ni Faransi cɛ an k'a bɛɛ de tigɛ ka bɔ yen fo Macron ka bɔ fanga la bilahi f'a ka bɔ fanga la kuma yɛrɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ parce que sisan an bɛ ka kuma sara ɲɔgɔn na réseau sanfɛ de parce que o tɛ an ɲumanama fɛ quoi maintenant bon je crois que n y'a question bɛɛ i ye a bɛɛ jaabi n y'a bɛɛ jaabi ne ma fili an b'a to i ka a lajɛ ɲininkali min n'a ma k'i la o dakuruɲa kelen kɔnɔ i bɛ se ka n'i tun bɛ fɛ ka kuma dɔ kan ka sɔrɔ an ma ɲininkali k'i la bon kuma min ɲininkali ma kɛ Choguel bɔra ka kuma su in na a ye kuma min fɔ n b'a fɔ an ka todunkan na i n'a fɔ Korema y'a laɲini cogo min k'a daminɛ bi la transition kɔnɔ depuis Choguel ninnu nana président ka laɲini kɔnɔ ministre o ministre bɛɛ bɛna bɔ i ye baara min kɛ ka kuma ka maliyɛnw ka mɛn fɛn na télé la an ka télé la bɛɛ bɛna kelen kelen bɛɛ bɛna kelen kelen i sera ka mun kɛ e ma se ka mun kɛ parce que o de ye jamana kura ye koyi an tɛna se k'a fɔ ko jamana kura ministre ka mun tubabukan bamanankan n'u y'a kɛ tubabukan u b'o fɔ Faransi de ɲɛna u bɛ ka fɔ an ɲɛna n'u kɔni b'a fɔ tubabukan na u bɛ tila ka yɛlɛma bamanankan de la wa hali n'u y'a fɔ tubabukan na Korema an m'an sara o la an b'a bɛɛ bayɛlɛma bamanankan na a k'a mɛn foyi tɛ dogo mɔgɔ la yan maintenant n bɛ fɛ ka min fara o kan n bɛ fɛ k'a fɔ n ko jeudi don tɛmɛnen CNT kɔnɔna na an ye loi 5 an y'o voté loi fɔlɔ o tun bɛ polisiw ka statut kan n b'a fɔ polisilakaw ye k'u ka u kun ka u bɛ ka siran mun ɲɛ ko ni Ala sɔnna a ma ko an y'u ta recommandation na polisiw gɛlɛya caman b'u kan u jateminɛ ma polisiw bɛ baara la dɛ i b'a dɔn mɔgɔw ma min faamuya polisi baara ye fila de il y a la police administrative générale il y a la police judiciaire polisi bɛ enquête kɛ polisi bɛ baara tɔ kɛ mais an jateminɛ minnu kɛ enquête ninnu caman bɛ yen hali gendarme ka enquête sɔrɔ tɛ bila k'olu kɛ an y'a fɔ gouvernement ɲɛna u ka sɔrɔ bila o la parce que pour que i ka zon minɛ zonba minɛ i b'i yɛrɛ kɛ furufuru feerela ye ou bien i b'i yɛrɛ kɛ essence feerela ye n'a fɔra ko k'o bɛɛ wari bɔ i kun zon tɛ minɛ dɛ alors que n'i ye Mali polisi jateminɛ u bɛ Afrique sous-région na n'i ye classement kɛ Mali polisi bɛ kɛ premier tabarikala parce que mɔgɔ o mɔgɔ zon o zon ye bangiw dakari n'u ye tiɲɛniba kɛ a bɛɛ minɛ mais a caman problème bɛ kɛ mun ye i ye min fɔ kiriko in dɔw bɛ minɛ an bɛ tila k'olu ye kɛnɛma ça c'est très dangereux polisiw bɛ baara la et puis n bɛ fɛ u ka mun fɛnɛ faamuya polisiw filɛ tenni kelen de bɛ d'u ma san kɔnɔ mais u b'a tɔ sa u yɛrɛ donc gɛlɛya dɔw fɛnɛ b'u kan mais gouvernement bɛ ka baara kɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan 10 mois in kɔnɔ kalo 10 in kɔnɔ gouvernement ye commissariat 20 de créer o kɛra donc baaraw bɛ ka kɛ wa mobiliw dir'u ma fɛnɛ mais ninnu bɛɛ bɛ fɔ pour que k'a lajɛ mɔgɔ kana an bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ parce que baara in tɛ sarasu dɔrɔn ye polisiw b'a la eaux et forêts b'a la douaniers b'a la nin bɛɛ de y'an ka baarakɛlaw ye bɛɛ bɛ k'i ta kɛ ensuite kɛnɛya kɔnɔ an ye loi dɔw ta min ye CVD k'o bɔ INSP la walasa u bɛ se k'a ka baara kɛ cogo min ANSA fɛnɛ min sigilen b'a ka dumuni contrôle kunna o fɛnɛ bɔra INSP la médecine traditionnelle pour que ka farafin fura don ba la an ye o fɛnɛ kɛ donc vraiment olu baara damadɔ kɛra ka taa fo code du travail mun b'a to ni bana nana ou bien ni situation dɔ nana walasa chômage technique ka bɔ kalo 3 la ka taa kalo 6 la tabarikala an bɛ i fo kosɛbɛ honorable mɔgɔw tun bɛ k'an wele ka bɔ fo Royaume-Uni Japon Corée minnu ma se ka don an bɛ a kɛto ka a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ ani minnu ye bataki ci bataki cayara kosɛbɛ nka a ma se ka a bɛɛ ta an bɛ a maaw bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛnw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka dakuruɲa kelen an ka jɛmukan datugu ne bɛ min fɔ dɔrɔn an ka kɛ Mali fɛ tabarikala an ka défense nationale ka jamana dɛmɛ
a bɛ ko saba jagoya kan an ka jamana ɲini an k'a dɔn an ka jamana kanu wa an ka jamana dɛmɛ ka bɔ na ka ɲini minnu bɛ Mali kɔnɔ gouvernement a ka fɛrɛ ɲini minnu bɛ to ka transition la gosi minnu bɛ baara ɲuman kɛlen la gosi a ka fɛrɛ k'u la n'a m'u kɛ a b'a dɛmɛbagaw décourager parce que e bɛ ka faso dɛmɛ faso kana foyi kɛ yen mais dɔ bɛ taa e dɔgɔya ka taa kuma fɔ faso ma jɔnni min jɛ n'a ye i faso ka dɔgɔya i ɲɛna donc u ka fu sira la parce que n'a ma dabila u bɛna fanga in tiɲɛ ka tɔbaya kɛ ka kuma di maaw ma k'an bɛɛ la gosi a tɛ ɲɛ dɛ merci k'i fo kosɛbɛ ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini nɛgɛ kanɲɛ 7 o waati kunnafoni minnu mana kɛ jamana kɔnɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan k'u lase aw ma laadiriya kɔnɔ Ala ka Mali kisi wassalam.